स्टार्ट करिबा ହେଲା। ଦେଖ ସୋସିଓଲୋଜିର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଢୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବରର ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବରଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ? देखो आज हम स्टार्ट करिया प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म हैला। प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आउ ये पर्टिकुलर टॉपिकटा बहुत इंपोर्टेंट हमर चैप्टर नंबर केते करे चैप्टर नंबर 5 4 5 6 7 8 8 चैप्टर नंबर 8 रे सोशियोलॉजी पेपर 1 चैप्टर नंबर 8 रे अछि इकोनॉमिक सिस्टम हैला। इकोनॉमिक सिस्टम रे गोटे टॉपिक अछि सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोटा एथरा 60 मार्क रे आस्थिला। पर्टिकुलर यही टॉपिक में यही प्रोटेक्शन एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म द बेस ऑफ दैट टॉपिक हैला। बुझियो ना नहीं जो प्रोटेक्शन एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म दा होची बेस एई सगरा 60 मार्क क्वेश्चन से पचारि थिले सोशियोलॉजी रे हैला। तेनु सेटा जो थिला जो सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ कोन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेनु तार बेस ता स्पिरिट ता जो ना बेस रो जदी कुहा जिवो सेई पर्टिकुलर टॉपिक रो आंसर लिखिया को हेले तार स्केलेटन को डाइटा प्रोटेक्शन एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मैक्स वेबर रो हैला। तेनु ए जिंस भल भाव बुझा दरकार नहीं काफी एप्लिकेशंस अच्छी सब जगह। देख प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मुझे जमी कहली देख आ पूर्व मुझे कही दूसरी सोशियोलॉजी रे जमी कहली कौन सी जिन ठीक नुहे कि कौटा भूल नुहे यहाँ गोटे दृष्टिकोण मात्र से भाया सब गुड़ा गोटे पर्सपेक्टिव ओनली। तेणु सोशियोलॉजी को आम जो पढ़ुं तो विभिन्न पर्सपेक्टिव कथा पढ़ुं। तो प्रथम आम कार्ल मार्क्स समय पढ़ुले कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव तापर इमाइल डर्कहाइम समय आम पढ़ले फंक्शनल पर्सपेक्टिव से भाया मैक्स वेबर आसिले आम पढ़ले कौन इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव व्याख्यात्मक दृष्टिकोण बुझे ना। तेणु सी कहले सब जिन गोटे इंटरप्रिटेशन आवश्यकता रही तो से अनुसार आम आइडियल टाइप कौन जानिले सोशल एक्शन कौन जानिले हैला। तापर आम गोटे स्टडी कले कौन अथॉरिटी स्टडी कले हैला। तापर विभिन्न प्रकार अथॉरिटी जमी अच्छी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है करिस्मेटिक अथॉरिटी है कि लीगल रैशनल अथॉरिटी है ये सब जिन देखिले। तो बर्तमान आम नेक्स्ट टॉपिक जो आसला प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स ये कहवा कथा कैसे कार्ल मार्क्स मैक्स वेबर कहवा कथा जे कौन ना ये कहवा कथा जे जो कैपिटलिज्म होची हला कैपिटलिज्म पाई कौन ना गोटे एथिक्स रो आवश्यकता रही बुझे ना जमीती मनकर टेक्नोलोजी कथा कहवा टेक्नोलोजी तो सब सोसाइटी के अवेलेबल अच्छी मनकर जो टेक्नोलोजी नुआ डेभलप है तार एक्सेस समस्त अच्छी सब सोसाइटी को तार एक्सेस अच्छी किंतु सब सोसाइटी कहीं कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट माइंडसेट डेभलप करूँ कारण से कहीं सोशली इकोनॉमिकली डेभलपमेंट हो पार बुझे ना कहबार कथा है जदि टेक्नोलोजी समस्त एक्सेस अच्छी तो सिमिलर टेक्नोलोजी समस्त एक्सेस अच्छी तो गोटे सोसाइटी कहीं इकोनॉमिकली एत एडवांस बनी जाऊँगी आ गोटे सोसाइटी इकोनॉमिकली कहीं एडवांस बनी पारुनी बा इकोनॉमिकली डेभलपमेंट गोटे सोसाइटी है बेले अलग गोटे सोसाइटी इकोनॉमिक डेभलपमेंट कहीं पारुनी एमती हवा पछरे कौन कारण अच्छी एमती हवा पछरे मैक्स वेबर कहले जे एमती हवा पछरे सोसाइटी रिलीजन ही दायी मैंने कहले से पर्टिकुलर सोसाइटी जो रिलीजन था दायी से कहले पर्टिकुलर रिलीजन रे लोक मानक वैल्यू शिखेबो कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म माइंडसेट डेभलप करने हेले इकोनॉमिक डेभलपमेंट गोटे कैपिटलिज्म माइंडसेट दरकार यदि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हम इकोनॉमिक डेभलपमेंट आम चाहूचे गोटे कैपिटलिस्टिक माइंडसेट आवश्यकता रही से जो माइंडसेट डेभलप कर जो वैल्यू सिस्टम दरकार से वैल्यू सिस्टम से वैल्यू जोड़ा रिलीजन रू आसूची तेणु से वर्ल्ड विभिन्न रिलीजन को स्टडी कले तेणु स्टडी करी से जानवा पाइले जो वैल्यूज जो रिलीजन रे रिलीजियस प्रिचिंग्स रे जो वैल्यूज सब मनुष्य लोक मान शिखा जाऊँगी किसी रिलीजन्स रे अच्छे जो गुड़ाक कौन ना वैल्यू को
ଟୋଟାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ଅନ୍ତରାୟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଇମ୍ପେଡିମେଣ୍ଟସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ କିଛିଟା ରିଲିଜନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ତାକୁ କୋହେରେଣ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ରିଲିଜନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ କୋହେରେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ବା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। ବାକି ଅଲଗା ସୋସାଇଟିରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। କହିବାର ମାନେ ହେଲା ସେଇଟା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ ଗୋଟେ ବହିଟେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା, ସେଇଥିରେ ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ କଲଚରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ ସୋସାଇଟି ଏ ଲେଖିଦେଇପାର। ଲେଖ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ ଲେଖ। ଲେଖ ଇନ୍ ଦିସ୍ ବୁକ୍ Max Weber has tried to develop interlinkage between economic development, try to develop the interlinkage between economic development and cultural character of society and cultural character of society and cultural character of society। तो आज डिस्कसन टा गोटे 60 मार्क्स क्वेश्चन बनी पारिबो, 20 मार्क्स क्वेश्चन बनी पारिबो। चैप्टर नंबर 8 पे भी काफी काफी हेल्प रहबो ई डिस्कसन रो हला। तेणु चैप्टर नंबर 8 सोशियोलॉजी पेपर 1 रो। तेणु कल्चरल क्यारेक्टर ऑफ सोसाइटी आउ कौन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भितर जो इंटरलिंकेज टाକୁ ସେ ଏस्टाब्लिश କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କୋଠି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଥିକ୍ସ ଅଫ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ କହିଲେ ମାର୍କ୍ସ ୱେबर ହେଲା। ମାର୍କ୍ସ ୱେबर କହିଲେ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିମିଲାର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ କାହିଁକି ଇକୋନୋମିକାଲି ଡେଭଲପଡ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି, ବିକଜ ଅଫ ଦ କଲଚରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ ଦ ସୋସାଇଟି। କଲଚରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ରିଲିଜନର ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରିଚ୍ କରାହଉଛି ରିଲିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି। जो भैल्यू सिस्टम कोहेरेन्स रोचे इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेठी हो जाउची, जोठी रहुनी सेठी हे पारुनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हे पारुनी। तेणु रिलीजन इज रेस्पॉन्सिबल से कहले। तेणु एथिपाई से कहले जे गोटे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हवा हेले गोटे प्रति लोक मानकर कोन गोटे गोटे एथिक्स सिस्टम रहबा दरकार, माने वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम करिबा, रैशनली थिंकिंग करिबा, ए सब जिंसर काफी आवश्यकता रही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पाई। बुझे ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पाई कठिन परिश्रम आउ रैशनल थिंकिंग रो काफी आवश्यकता रही। आउ ए जिंस गुड़ाक जो रिलीजन शिखौछि बा ए जिंस प्रति जो रिलीजन बेसी फोकस करूछंती सेही रिलीजन्स गुड़ाकर रे बा सेही रिलीजियस कम्युनिटीज रे बा सोसाइटीज रे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इजीली होछि। आ जोथिरे माने करू नांती सेठी हे पारो बोली से कहले। तेणु आपको कहबा जे कि से कोन कल देखो ता माने जो वर्क एथिक्स अछि आउ वर्क एथिक्स है आउ टेक्नोलोजी भितर गोटे सब कौन रहा दरकार गोटे भेरी हेल्दी इक्विलिब्रियम रहा दरकार, जोटा कि आमको कैपिटलिज्म आड़ को बा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आड़ को हमको अग्रसर करवा फ्लोरिश करवा से जिनको को भल भाव में माइंड भितर आसवा दरकार। आउ एटा आसुची रिलीजन रू, आउ सेति से गुड़ाए रिलीजन को स्टडी कले हैला। वर्ल्ड वाइड से गुड़ाए रिलीजन को स्टडी कले जेमिति माने प्रोटेस्टेंट हला कैथोलिक से माने क्रिश्चियन रिलीजन रो सेक्ट गुडा हला गोटे सेक्ट से प्रोटेस्टेंट को प्रोटेस्टेंटिज्म, कैथोलिसिज्म हला, तापरे जुदाइज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म, टाओइज्म, चाइना रे टाओइज्म को कन्फ्यूशियसिज्म, तो एटा सब कन्फ्यूशियस टाओ एटा सब चाइना रो धर्म गुडा। तो ये सब रिलीजन को सन स्टडी कले चाइना, जापान, इंडिया रे हिंदुइज्म, तो वर्ल्ड वाइड विभिन्न रिलीजन को सन स्टडी करके स्टार्ट करना मार्क्स वेबर हला स्टार्ट करेला। कला परे से कौन कले ना तीनटा कैटेगरी डेवलप कले हैला। देखो जहाँ कहूँ टिके खाली नोट कर दो, तीनटा कैटेगरी डेवलप कले। प्रथम कैटेगरी से कहले जे किछटा रिलीजन अछि व्हिच आर हैविंग वीक लिंकेज विथ कैपिटलिज्म। बुझिस ने, किछटा जो अछि माने किछटा रिलीजन अछि जोडा वीक लिंकेज टू कैपिटल कैपिटलिज्म को प्रोग्रेस रबरे माने टिके टिके वैल्यू सिस्टम हेल्प करछि वीक लिंकेज। आउ गोटे कैटेगरी अछि रिलीजन नो लिंकेज, किछटा रिलीजन जहाँ कैपिटलिज्म सहित कौन रिलेशन ना, नो लिंकेज विथ कैपिटलिज्म। थर्ड टा होछि स्ट्रांग लिंकेज विथ कैपिटलिज्म, रिलीजन टू स्ट्रांग लिंकेज विथ कैपिटलिज्म। तो फास्ट हम देखिबा रिलीजन कैरिंग वीक लिंकेज विथ कैपिटलिज्म। से वाला रिलीजन किए से वाला रिलीजन कैथोलिसिज्म, कैथोलिक्स जो हमर जो क्रिश्चियन मानकर दि प्रकार अछंती, गोटे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। से वाला कैथोलिक्स मानकर भी अछि कि वीक लिंकेज, कैथोलिक्स हैला, जुदाइज्म हैला, इस्लाम हैला, ये लेखो ब्रैकेट रे कैथोलिसिज्म ना कैथोलिकिज्म लेखो कैथोलिकिज्म आउ जुदाइज्म और इस्लाम ए माने ले कोन ना वीक लिंकेज हैविंग वीक लिंकेज विथ कैपिटलिज्म।
ଏମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କେଜ ବହୁତ ୱିକ୍ ଅଛି। କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ୟାର୍ନ କର। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ମନେ ରଖ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଅଛି। ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସ୍ପିରିଟ୍ ଟା କଣ, ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେନ୍ସ ଅଫ ହାପିନେସ କମିଂ ଫ୍ରମ ମେକିଂ ମନି and this desire always grows more and more। ବୁଝିଲେ ନା, ମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ ହାପିନେସ ଟା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ ମନି, ପଇସାକୁ ଆମେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାରେ, ପଇସା ମନି ମେକିଂ କରିବାରେ ଆମର ଖୁସି। ଆଉ ମନି ମେକିଂ ର କୌଣସି ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛି ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ମନି ଆମର ଖୁସିଟା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ର ଯୋଉ ଖୁସି ବା ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ଟା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ର ସ୍ପିରିଟ୍ ଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଯେ ଯୋଉ ହାପିନେସ ଟା ଆସୁଛି ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଫ୍ରମ ମନି ମେକିଂ। ଏଇ ମନି ମେକିଂ ର କିଛି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଅଲୱେଜ ଗ୍ରୋ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର। ଯେତେ ମୁଁ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ବି ଆହୁରି ଦରକାର, ଯେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ଆହୁରି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ଏଇ ସ୍ପିରିଟଟାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲା, ଯୋଉ ରିଲିଜନରେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, ସେ ରିଲିଜନ ସେତେ ମାନେ କଣ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମକୁ ଆଇଡିଆକୁ ସେତେ ଫ୍ଲୋରିଶ કરે, ବା ସେ ସୋସାଇଟିରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ଆଇଡିଆ ସେତେ ଫ୍ଲୋରିଶ ହେବ, ସେ ସୋସାଇଟି ସେତେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଡେଭଲପଡ ହେବ, ସେତେ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ କରିବ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ରିଲିଜନ କ୍ୟାଥଲିସିଜିମ ହେଲା, ଜୁଦାଇଜିମ ହେଲା, ଇସଲାମ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ତ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ଅଛି ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମନି ଜେନେରେଟ କର, କିନ୍ତୁ ମନିର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯୋଉ ମନିର ଗ୍ରୋଇଂ ପାର୍ଟକୁ ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରିଲିଜନରେ, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନକମ୍ କରିବା ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରମୋଟ କରାହଉଛି ଇନକମ୍, କିନ୍ତୁ ମନିର ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥଟା ହବ ସେଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ମାନେ ଲିଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମନିକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର, ମନିକୁ ଅର ଜିନିଷରେ ବଢେଇ ଚାଲ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ହେଲେ ୱିକ୍ ଲିଙ୍କେଜ ୱିଥ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ଦ ରିଲିଜନ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ପିପୁଲ ଟୁ ୟାର୍ନ ମନି ବଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଅଦର। ୟାର୍ନ କର ତ, କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆହୁରି ଗ୍ରୋ କର, ଆହୁରି ଗ୍ରୋ କର, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ଲେଖ, ରିଲିଜନ ୱିଥ୍ ନୋ ଲିଙ୍କେଜ। ରିଲିଜନ ୱିଥ୍ ନୋ ଲିଙ୍କେଜ ୱିଥ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଟାଓଇଜିମ୍, କନଫ୍ୟୁସିୟସନିଜିମ୍ ହେଲା, କନଫ୍ୟୁସିୟସିଜିମ୍, ଏଇଟା ବି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ରିଲିଜନ ଗୁଡାକ ହେଲା, ଏମାନେ କଣ ନା, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା। ଆମର ଏଠି କଣ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କେଜ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମର କଣ, ଆମକୁ କଣ ଶିଖା ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ କୃଷ୍ଣ ତର୍କେ ବହୁ ଦୂରେ। ତାମାନେ ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂକୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରାହଉନି ଏଠି। ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମି? ଆମକୁ ଏଠି କଣ କୁହାହଉଛି, ଆମର ଏଠି ଆମ ସିଷ୍ଟମ କଣ, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳଇ କୃଷ୍ଣ ତର୍କେ ବହୁ ଦୂରେ। ତାମାନେ ଆମକୁ ତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହଉଛି ଏଠି। ବିଲିଭ୍, ହାଭ୍ ଫେଥ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫେଥଟା ଗୋଟେ ରାସନାଲ ଫେଥ୍ ହବା ଦରକାର, ବା ରାସନାଲିଟି ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି ଏଠି। ସେଭଳିଆ କୁହାହଉଛି, ଆମର ଦେଖିବ ଏଠି, ଆମକୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦେଖିବ, ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଦ ଆୱାର ପାଷ୍ଟ ଡିଡ୍ସ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ କରିଥିଲେ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଏଠି ଭଲ ଜୀବନ ମିଳିଛି, କି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ପାପ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ମାନୁଛେ, ଯେ ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି ନା, ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ଦ ପାଷ୍ଟ ଡିଡ୍ସ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ମାନେ ତା ମାନେ ଆମକୁ ଏଇଟା କୁହାଯାଉନି ଯେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୋଜିସନ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେହନତ କରିକି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିକି ଆମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଆମ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଯାହା ଅଛି, ବାଇ କଣ ମାନେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା କିଏ ସେ ମାର୍କସ ୱେବରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମେ ସେଟାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେତେ ମାନେ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନିଜର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସରେ, ନିଜର ସୋସିଆଲ କଣ ସୋସିଆଲ ହାବିଟରେ, ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇ ପାରିବା ଥ୍ରୁ ହାର୍ଡୱାର୍କ, ଥ୍ରୁ ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ବୋଧେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଆମେ ପାପ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ, ହାର୍ଡୱାର୍କ, ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟସଟା ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିଚିଂ, ଆମର ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରିଚିଂ ଅଛି, ଆମକୁ କଣ, ଆମକୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ଦାନ ଧର୍ମ କର, ଯଜ୍ଞ କର, ବିଭିନ୍ନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସରେ ଅନନେସେସରି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିବ ଏଠି, ଆମର ମ୍ୟାରେଜ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମ୍ୟାରେଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସବୁ ହଉଛି, ଲୋକ ଯାହାର ଯେତେ ପଇସା, ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲସ ନାଉ ଇଜ ଏ କଣ, ସିମ୍ବଲ ଅଫ କଣ, ସିମ୍ବଲ ଅଫ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ। ହଁ, ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତମେ ସାଧା ମ୍ୟାରେଜଟା କେମିତି କରିବ, ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଦ ମାନେ ଅନନେସେସରିଲି ୱି ଆର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ମନି। ସେଇ ମନିଟାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ଇକୋନୋମିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁନେ। ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭ୍ୟାଗାଞ୍ଜା ମ୍ୟାରେଜ ସେରେମନି ଅର୍ଗାନାଇଜ କଲେ, ସେଠି ଇକୋନୋମିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି, ଇକୋନୋମିକ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଗୁଡ଼ା କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି?
ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଡିଡ୍ସ କୁ ମାନେ ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପର ଜନ୍ମରେ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଟାଇପର ମିଳିଛି ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଏବେ ତ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଦେଖିବ ଏଠି ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ଥିଲା। ଜଣେ ଯଦି ବଣିଆ ସେ ବଣିଆ କାମ କରିବ। ଜଣେ ଯଦି ମାନେ ତନ୍ତୀ ସେ ତନ୍ତୀ କାମ କରିବ। ଜଣେ ଏଠି ଯଦି ବାର୍ବର ସେ ବାର୍ବର କାମ କରିବ। ଜଣେ ଯଦି ଏଠି ମାନେ ଯୋଉ ସାହୁ ଟାଇପ ର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସେସ୍ ଫିସେସ୍ ବନାନ୍ତି ସବୁ ତେଲ ଫେଲ ଛାଣଛୁଣି କରନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେଇ କାମ କରିବେ। ତ ଏଠି ମାନେ ତମର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ତମର ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ତମର ଯୋଉଟା କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜନରେ ଅଛି ଆଗରୁ ଥିଲା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ଏବେ କାଫି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଥୋଡି ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର ଏବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସମୟର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ଗୁଡାକ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ବି ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା। ତ କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁଜିମକୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମକୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ସାଲଭେସନ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କର ଯେ କି କୋଉଠି ସବୁ ସଂସାରର ବୈରାଗ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇକି ଧ୍ୟାନ ବ୍ରତ କର ଏଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କାମକୁ ଫୋକସ କରାହଉନି ଏଠି କାମ କର ମନି ମେକିଂ କର ମନିକୁ ଗ୍ରୋ କର ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ଇନହେରେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେଇଟା କନଫ୍ୟୁସିଆସନିଜିମରେ ଟାଓଇଜିମରେ ଏଇ ସିମିଲାର ଜିନିଷ ସବୁ ଶିଖା ହଉଛି। ଏଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଲେ ଯେ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ ହବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ସ୍ପ୍ରିଚିଂ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଜ୍ ଇମ୍ପେଡିମେଣ୍ଟସ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ କଣ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ବାସ୍ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନ୍ତରାୟ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପରେ ସେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିକ୍ସ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟିଜିମକୁ ଷ୍ଟଡି କଲେ ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଙ୍କେଜ ରହୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସହିତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଯୋଉଥିରେ କଣ ନା ମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଯୋଉ ଭାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବା ରାସନାଲି ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କରିବା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ କଣ ଟାଇମିଂ କାମ କରିବା ଟାଇମିଂ ଉପରେ ମାନେ ଭେରି ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ ଟାଇମିଂର ନଲେଜ ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଜେଣ୍ଡର ଇରେସ୍ପେକ୍ଟ ସବୁ ନା ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟାଇମ। ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବେସ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି କିଏ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ଅଲଗା ଟାଇପର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଏକା ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଟାଇମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ ଆଉ ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାର ସଠିକ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଯେ ଶିଖିଗଲା ଲାଇଫରେ ତାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାରେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାଲା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବ ଟାଇମର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଗରୁ ଏବେ କଥା ତମେ ଏବେ ରିଲେଟ କରନି ଏବେ କାଫି ଜିନିଷ ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ଯେ ଏକଦମ ସେ ସତ ସେଇଟା ବି ନୁହଁ ସେ ତାଙ୍କ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ସେ ମାର୍କ୍ସ ୱେବର। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବ ଟାଇମିଂର କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ। ଲୋକ ବସିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମାନେ ଖଟି କରିବା ବିଭିନ୍ନ ରିଲିଜିୟସ ଫଙ୍କସନ୍ସରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କଣ ମାନେ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞର ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ତ ଏତେ ଟାଇମ ଦବା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାଇଁ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷରେ ତମେ ସେଇ ଟାଇମକୁ ଇକୋନୋମିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ବି ଆମେ କରିପାରନ୍ତେ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ କରାଯାଉନି ଅନନେସେସରୀ କାମରେ ଲଗା ହଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷର କୌଣସି ଇକୋନୋମିକ ଭାଲ୍ୟୁଜ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ତେଣୁ ଏଇଟା ତାମାନେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ ନୁହଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଯୋଉ ଏଥିକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରିଲିଜନ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ଟ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଟାଇପର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ କାଫି କଣ ମାନେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ହେଲା ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗରେ ହେଲା କିମ୍ବା ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାରେ ହେଲା ଏମିତି କାଫି ଯୋଉ ଭାଲ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନିଛି ଆଉ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ପ୍ରୋପେଲିଂ ଦେମ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଟୁୱାର୍ଡସ ଦ କଣ ସ୍ପ୍ରେଡ ଅଫ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ବୋଲି ସେଇଟା ଇଜି ହଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ହବା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଇକୋନୋମିକାଲ ପ୍ରସ୍ପରସମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏଇଟା କି ମାର୍କ୍ସ ୱେବରଙ୍କ କହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମାକ୍ସିଆନ ଥିଓରି ହେଲା ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ଥିଓରି ହେଲା ଏଇ ସେ ଜିନିଷକୁ ମାକ୍ସ ୱେବର ମାନେ କଣ କଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ କଲେ ଆମେ ଦେଖ ମାର୍କ୍ସ କଣ କହୁଥିଲେ ସେ ମାର୍କ୍ସ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଅଛି ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ କମୋଡିଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ମାନେ କଣ ସେ କହୁଥିଲେ ସରପ୍ଲସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କୁ ପଢୁଥିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କୁ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାମ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ମାନେ ହେଲା ସରପ୍ଲସ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାରଣ ଆଗରୁ ମଣିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସୋସାଇଟିରେ ବା ଫେଜରେ ସୋସାଇଟିର କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଫେଜରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱାଟ ହାପେଣ୍ଡ ନା ଲୋକମାନେ ସରପ୍ଲସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯେ ଆମର ଅଧିକ ସରପ୍ଲସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଫିଟ ମେକିଂ ହବ ଅତ୍ୟଧିକ ଆମର ଯେତିକି ନିଡ୍ ଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ମାସ୍ ସ୍କେଲର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ମାସ୍ ସ୍କେଲର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ଜେନେରେସନ ମନି ମେକିଂ। ତେଣୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯୋଉ ଅଫ କମୋଡିଟିର ତ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ କି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ କମୋଡିଟି ମୋର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ କମୋଡିଟିଜ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ୱେବର କହିଲେ
ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ଆଉ ଏବେର କଥା ଜାଣିଛୁ ଏବେର ସବୁବେଳେ କଣ ଯେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଟର୍ମରେ ବା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଡାଇମେନସନରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନରେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝଉଥିଲେ କେବଳ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା ଇଏ କହିଲେ ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମଟା ଆମେ କହୁଛେ ନା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ଯୋଉ ସତ୍ୟତାଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖ ସବୁଥିରେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଆଉ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ କେମିତି ରିଲେଟ କରିବ ଆମର ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା ନା ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବରଙ୍କର ସେ କହିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ଯୋଉ ସତ୍ୟତା ସୋସିଆଲ ରିଅଲିଟି ହେଲା ତା ପଛରେ ଯୋଉ ମିନିଂଫୁଲ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଡାଇମେନସନରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବାନି ଯେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସ ୱେବର କହିଲେ ଯେ ଖାଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଫ କମୋଡିଟିଟା ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଡିଟରମିନିଷ୍ଟିକ ୱେ ଅଫ ଆପ୍ରୋଚ ବା ଡିଟରମିନିଷ୍ଟିକ ଆପ୍ରୋଚ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ये कहवा कथा जे गोटे सिंगुलर डायमेंशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंगुलर रियलिटी सोशल रियलिटी फॉर सोशल रियलिटी टू हैपन ए नंबर ऑफ डायमेंशंस आर रेस्पॉन्सिबल मेनी डायमेंशंस आर रेस्पॉन्सिबल तेणु तुम केमी गोटे सिंगुलर डायमेंशन को लेकिन कहीदेव जे दिस डायमेंशन ओनली द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैपिटलिज्म से कहले दैट मे बी वन फैक्टर वन डायमेंशन तो along with it there are many other dimensions also तो we need to think about them ତେଣୁ ମାର୍କ୍ସ ୱେବର କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ରୂପକ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସତ୍ୟତା ଅଛି ସୋସିଆଲ ରିଅଲିଟି ଅଛି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ପଛରେ ରହିଥିବା ମିନିଂଫୁଲ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ମିନିଂଫୁଲ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଡାଇମେନସନ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଇମେନସନ୍ସ ଅଛି ତାର ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଇମେନସନ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁକୁ ତ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁକୁ ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି ସବୁ ଡାଇମେନସନକୁ ତ ଆମେ କ'ଣ ହ୍ୟୁମାନଲି ନଟ୍ ପସିବଲ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ଆନାଲାଇଜ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛିଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ବା ଯୋଉଟା सोशली सिग्निफिकेंस थिबा बा एसेंशियल आस्पेक्ट को आमे सेथरु कोन बाछिबा जोडा को आमे कहिबा आइडियल टाइप बा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आमे केतडा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनेबा एंड इंटरप्रेटिंग दोज आइडियल टाइप्स बा दोज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स विल रीच टू द अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नियर ट्रूथ ऑफ द रियलिटी बुझे ना रियलिटी रो नियर ट्रूथ पाखे पाखापाखि सतक आम बुझीपर गोटे कौन आम गोटे अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग डेभलप कर से आम आइडियल टाइप फॉर्मेशन करने पड़ो आइडियल टाइप कहीं सो मेनी डायमेंशन रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंगफुल सोशल एक्शन तेणु मीनिंगफुल सोशल एक्शन इंटरप्रिटेशन करा जेहतु गुड़ाए डायमेंशन्स रोचे सबुड़ा तो आम से करें तेणु आम कौन किसी इंपोर्टाट टाइप को आम बाछा जोड़ा को आम कह आइडियल टाइप बा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यहाँ कहले किए कहले मैक्स वेबर कहले आडम स्मिथ भी कौन कहते आडम स्मिथ को से क्रिटिसाइज कले आडम स्मिथ कहले मार्केट इज द न्यू गॉड कारण आडम स्मिथ फ्री मार्केट कथा कहले से कहले जे आगु स्टेट कंट्रोल होता स्टेट कंट्रोल नहीं मार्केट कंट्रोल सब आमर को कमोडिटी प्राइस केते हबो दैट विल बी डिसाइडेड बाय मार्केट ओनली इन्फ्लेशन हो जाउची तो मार्केट द्वारा मार्केट जो ही होउची तो मार्केट रो एक्सेस बा मार्केट रो सुप्रीमासी से कहते के से आडम स्मिथ कहले मार्केट इज एवरीथिंग मार्केट इज द न्यू गॉड इकोनॉमिक्स रो पिला मन ता बेसी पढुथि तांको विषय किंतु मैक्स वेबर कहले सेमिति किछि नै एमाने सब कोन कि गोटे डिटरमिनिस्टिक वे ऑफ अप्रोच एमानकर गोटे सिंगुलर अप्रोच आ मैक्स वेबर अप्रोच नॉन डिटरमिनिस्टिक अप्रोच से कहले गुड़ाए जिनस जो अच्छी आमको कौन करा पड़ो ना एमती हेनी वी नीड टू व्हाट वी नीड टू डेभलप आइडियल टाइप गुड़ाए जो डायमेंशन सबको तो आम बुझीपर आनालीसीस करके इंटरप्रिट करें आमको किसी आइडियल टाइप से किसी निर्दिष्ट डायमेंशन्स को आम बाछिकी तापर इंटरप्रिट करके आमर गोटे पाखे में पहुँचा है तेणु कौन है देख सी कहले मैक्स वेबर कहले देख मैक्स वेबर कहले जे कहले से जो कैपिटलिज्म अच्छी ये कैपिटलिज्म गोटे स्पिरिट गोटे जमी कहली कैपिटलिज्म स्पिरिट कौन कैपिटलिज्म स्पिरिट है हैप्पीनेस हैप्पीनेस इज कमिंग फ्रॉम मेकिंग मनी and it will grow more and more and more दिन को दिन अधिक अधिक बढ़ थोड़ी आम जो अर्थ पिपाशा आम जो ओडिया कहते अर्थर बा पैसा इनकम किसी गोटे एंड पॉइंट ना तुम्हें आज जी इनकम कर लोक तुम ठाकुर अधिक इनकम कर लोक अधिक इनकम कर आज न्यूज आसी आदानी 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 बर्तमान आदानी ग्रुप अंबानी को टॉपिक है 22 मिलियन कौन यूएस डॉलर ना कौन तार अधिक होगा नुआ सॉफ्टवेयर कंपनी को मैंने माने आक्वायर करने कौन से गोटे पढ़ुली फेरी कौन गोटे अच्छी फेरी लैब्स ना कौन गोटे अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी फेरी लार्सन नाम कौन भूलीगली मानकर माने देख देयर इज ए कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम आमे तो आमे से फुल वैल्यू लैब्स कथा कहउछन देखि
ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ନା ଗୋଟେ कंपनी को से एक्वायर कर नेछंती कोन ता ना ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲାବ୍ସ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲାବ୍ସ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ आज ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ पेपर ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ आज ଲାବ୍ସ। पेपर टा करे गला आज पेपर टा नहीं अरे संडे को संडे पेपर हम पेपर ना तुम मैंने सब फसीज है आमको भल रैंक दरकार जब भल रैंक आम चेष्टा कर पेपर आनालीसिस निहाती दरकार ना जीएस रे भल मार्क आसबनी आम टेलिंग यू ଆଚ୍ଛା भल मार्क जब आम भावुँ आम भल मार्क जीएस रे आसू देख ऑप्शनल तो जहाँ जमी हो मेन टेंशन हो जीएस ना ऑप्शनल तो भल करिया समस्ते आम जी ऑप्शनल पढ़ा ये एतिक करगले आराम भल मार्क रहा ऑप्शनल एते टेंशन ना आमको ऑप्शनल तो भल रहा ठीक अच्छे कि जीएस बर्तमान समय जो भाई माने स्ट्रक्चर चेंज है आमको जीएस में भल स्कोर करार माने या पढ़ा पड़ो आज आसला आज तुम गोटे आसला आज केन्दुझर कलेक्टर को डकाई एनसीएसटी डकई माने अरेस्ट करने आज निर्देश आसी एनसीएसटी नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब नेशनल कमिशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल नंबर 338 आउ से सिविल कोर्ट रे काम माने निर्देश देखते कोर्ट हो गला गोटे सिविल कोर्ट टाइप ताने एनसीएसटी टा देखो नेशनल कमिशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब हूँ गोटे आम सांविधानिक संस्था आर्टिकल नंबर के कह 338 कहुई विषय आर्टिकल नंबर 338 देखो पार्ट बोधे भी पार्ट 8 के देखि दो पार्ट 8 बोधे 8 ना 7 के 8 बोधे तो आर्टिकल नंबर 338 रे कहुई आर्टिकल नंबर 338 क्लॉज 8 रे कहुई जे गोटे सिविल कोर्ट ऊपर काम करिवो एनसीएसटी टा दरकार समय सिविल कोर्ट से ऑर्डर दे पारिबे तो सेटा से देइछंती एनसीएसटी ऑर्डर देइछि जे सिविल कोर्ट हिसाब रे आ तम केंद्र कलेक्टर को ताका ना कोन आशीष ठाकरे तबे अछि कलेक्टर अछि जे ताको अरेस्ट करे पई डीजीपी को निर्देश दियाइछि तो एटा दरकार नै हम दरकार 338 एनसीएसटी रो संविधानिक संस्था बुझिछ ना ए टाइप रो पढिबो माने न पढले हबनी आज आसी कोटा देखियो ये 338 को पार्ट करेंगे 338 क्लॉज 8 है क्लॉज 8 सिविल कोर्ट ऊपर काम करिवो सिविल कोर्ट ऊपर काम करिवो समय पड़ले हला अरे लारी एलिसन रे सॉफ्टवेयर कंपनी टा लारी एलिसन अछि ना एमदी गोटे यूरोप रो सॉफ्टवेयर कंपनी टा ताको $9 बिलियन रे किनिछन हला टेक ओवर करछन $9 बिलियन रे टेक ओवर करछन हम जो असिमिलेशन पढुतले देखिबो एबे हमर जो मनकर असिमिलेशन आ इंटीग्रेशन हम पढुतले मनकर बाइजू एबे जो आकाश को कोन होला तार इंटीग्रेशन बाइजू वाला जो आकाश को एक्वायर करछन ना दैट इज इथनिक इंटीग्रेशन ताने आकाश वाला निजर आइडेंटिटी रहबो से माने सब मैनेजमेंट संभालिबे सब करिवे तांगर ऑफलाइन सेटअप भी रहबो तां कॉलेज जा स्कूल बन थिला सब रहबो किंतु एमानर गोटे इंटीग्रेशन हला मिसी गले दिजणा बुझिछ ना नै किंतु ता माने नो जे पूरा माने आकाश इंस्टीट्यूट पूरा बाइजू सहित मिसी गला पूरा तार अस्तित्व नै एबे लोक आकाश कहउछन आकाश बाइजू कहउछन आकाश रो भी निजर आइडेंटिटी अछि ना तेनु सेही जिनसडा असिमिलेशन इंटीग्रेशन माने से देखो तेणु मुझे कहया कथा तेणु ए माने कहले जे सबु सोसाइटी रे ये कहले के मैक्स वेबर कहले जे कैपिटलिज्म जे खाली यूरोप रे इवॉल्व हेछि खाली यूरोप रे अछि सेटा न सबु सोसाइटी रे कैपिटलिज्म रो स्पिरिट अछि किंतु तार डिफरेंट डिफरेंट नेचर रो अछि सब हैला तेणु हमकु प्रथम जदी कैपिटलिज्म को हम स्टडी करिबा तो ता पई कोन करिबा ना हमकु कैपिटलिज्म रो स्टडी करिया कहले कैपिटलिज्म पछरे रहितवा मीनिंगफुल सोशल एक्शन कैपिटलिज्म पछरे जो मीनिंगफुल सोशल एक्शन अछि ता जदी हम स्टडी करिबा ताले हमकु कोन करिया को पड़िबो ना ता पे आइडियल टाइप नेबा को पड़िबो तेणु से विभिन्न आइडियल टाइप नेले चारिटा आइडियल टाइप से नेले प्रथम है बुटी कैपिटलिज्म माने बहुत देखिबा राजा आमे जे पढुतले मेडिवल इंडिया रे पढुतले शासन माने राजा माने जाउतले अलगा युद्ध करिया पई काफी जिंस पत्र लुंठन करि धरि पळे आस्तले तो बुटी कहउतला तो दैट इज अ काइंड ऑफ कैपिटलिज्म बोली से कहउछन बुटी कैपिटलिज्म लेखो चारटा आइडियल टाइप लेखो आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म रे चारटा लेखो एक हला बुटी कैपिटलिज्म दुई हला परिया कैपिटलिज्म आइडियल टाइप हम लिखि दो देखो देखो आइडियल टाइप ऑफ सोशल रियलिटी हला कोन सोशल रियलिटी हला कैपिटलिज्म हला आइडियल टाइप कन्फर्मेशन हो देखो आइडियल टाइप हला चारि प्रकार फोर आइडियल टाइप हला फोर आइडियल टाइप फास्ट कोन ले जे फास्ट ले बुटी कैपिटलिज्म दूरी हला कोन
Pariah capitalism. PARIAH. Pariah capitalism. Pariah capitalism. तीन रहा ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म. ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म. ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म. चार रहा कौन? चार रहा लीगल रैशनल कैपिटलिज्म. लीगल रैशनल कैपिटलिज्म. लीगल रैशनल कैपिटलिज्म है. एक प्रकार चारि प्रकार आइडियल टाइप से नेले चिंता कले है कैसे मैक्स वेबर. देखो ये चैप्टर को जी जिते भल भाव में टपिक जी जिते भल भाव बुझे ताको 8 नंबर चैप्टर इकोनॉमिक सिस्टम सोशियोलॉजी पेपर वन सेते भल भाव में बुझा पड़े. आ पर चैप्टर जो आमर पेपर 2 रे अच्छी एग्रेरियन सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी सेते बाहुल बढ़िया भल भाव में बुझा पड़े. सब बेले सोशियोलॉजी ना स्पिरिट टाको बुझ. सोशियोलॉजी अंडरलाइन मीनिंग टा जिते फील हम काली मैं कहूली जमी आम डिस्कसन करूँ एजुकेशन दरकार नॉलेज. नॉलेज दरकार एक्सपीरियंस. एजुकेशन विदाउट नॉलेज इनकम्प्लीट. नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस इज इनकम्प्लीट. से इंजीनियरिंग जो पढ़ुले इंजीनियरिंग तो मजा लगुन कारण आमको तो नॉलेज तो आम ठीक से गेन करूँ बट एक्सपीरियंस ना आम मेकानिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स आम से जिन के देखने से जिन मन कर मेकानिकल इंजीनियरिंग के ऑटोमोबाइल काम करना के पावर प्लांट रे काम करना टर्बाइन केमती काम करुँची केमती स्टीम फॉर्मेशन होची केमती टर्बाइन को बुलाऊँ कौन कौन जिन एडियाबेटिक सिस्टम फील आमको ना इवन की देखो आम गाड़ी खराब हो गला गोटे पुणी ग्यारेज को नहीं जाऊँ थोड़ी आमको जना अच्छे कौटी कौन कार्बोरेटर केमती काम करुँची स्पार्क प्लग केमती काम करुँची माने साइकिल जो आमर कौन 4 स्ट्रोक इंजिन 2 स्ट्रोक इंजिन कौन आमको जिनसर कौन कि एक्सपीरियंस ना फील ना जिनस को मेकानिकल तो पढ़ी दौरान ये हम से भाया हम मैंने इक्वेशन भाया मन रखिक सल्व कर जिन फील ना फील टा बुझीपार ना केमी कम कर देखो एजुकेशन माने नुह जे मैं जिन को मेकानिकाली रटिबा जिन को फील करवा से फील्ड आम कौन बोली इंजीनियरिंग मजा लगुन कि सोशियोलॉजी जिनसा कौन सोशियोलॉजी अलरेडी आम सहित जो इनसीडेंट घटी सब आज आम जो पहुँचले विभिन्न सोसाइटी भिन्न भिन्न इनसीडेंट आम सब देखी आम एक्सपीरियंस आसी तो ताकू आम रिलेट कर पारे आज थ्योरी गुड़ाक पढ़ुचे सोसाइटी सोशियोलॉजी विभिन्न प्रिंसिपल के विभिन्न जिन पढ़ला बेलू जिन रिलेट कर पारे आम बता स्पिरिट ऑफ आम मान प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ले से लिखे हिंदुइज्म कैपिटलिज्म प्रति जो वैल्यू सिस्टम गुड़ाक देता ना आम सागे सागे रिफ्लेक्ट हो माइंड हाँ आम हिंदू धर्म तो यही सब जिन गुड़ाक अच्छी यहाँ तो प्रकृत में कैपिटलिज्म माइंड सेट गुड़ा ठीक नुहे जिन आम रिलेट करें फिल गोटे आसला डेभलप कला मन भितर से मजा आसूँ पढ़ा तेणु सब बेले एजुकेशन विदाउट नॉलेज इज इनकम्प्लीट एंड नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस इज इनकम्प्लीट. सेटा हमर एक्सपीरियंस लैक कर तेणु आमको जिनस ना फिल करार अच्छे आज जेहतु आम अलरेडी एक्सपीरियंस बेस बनिक अच्छे आम सोसाइटी कारण सोशियोलॉजी आम पढ़ुं सोशियोलॉजी आम कौन है अलरेडी एक्सपीरियंस सोसाइटी बनिक अच्छे जन्म आज पर्यटन गुड़ाए जिन लोक सहित मिसले जाने सोसाइटी को देखले तो काफी एक्सपीरियंस आम पाखे स्टोर होगी तेणु ये जिन पढ़ा आम रिलेट कर जिन को तो से बोधगम्य हो जिन अंडरस्टांडेबल होते मजा आसूँ बुझे ना नहीं देख आम फास्ट देखा बुटी कैपिटलिज्म आम तो कहली स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है जे हैप्पीनेस कमिंग फ्रॉम मेकिंग मनी एंड इट विल ग्रो मोर एंड मोर इट स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म यहाँ आम देखिए सब जिन केमी काम कर कथा है कौन कि मनी मेकिंग जमी कह जो हैप्पीनेस आम कहे मेकिंग मनी हैप्पीनेस आस दैट द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आ कथा है यार ना किसी एंड पॉइंट अच्छी ना किसी स्टार्टिंग पॉइंट अच्छी एंड तो किसी ना तो मनी केते इनकम कले तुम शांति हम तुम साटिस्फैक्शन किसी अच्छी कि साटिस्फैक्शन जे मिथ इन मनी मेकिंग लाइन जब चिंता करें ना आमको जिते पैसा देले भी आमको आहूर दरकार और दैट इज द स्पिरिट ऑल्सो कैपिटलिज्म स्पिरिट जिते हवा दरकार जिते आम माने कौन करबा जिते ग्रो कर जो गोटे ना तुम सब देखी शार्क टैंक इंडिया गोटे शो आसला सोनी रे सोनी गोटे इंडिया गोटे शो आसला शार्क टैंक इंडिया देखी से गोटे अच्छी जो शादी.com फाउंडर शादी.com कौन था अनुपम मित्तल गोटे स्टेटमेंट से कहे मतलब बहुत भल लगे सेटा जोश जीत और जज्बात से जायदाद बनती है कहे ना जोश जीत और जज्बात से कौन बनती है जायदाद बनती है और ठीक कथा से कहे दैट इज द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म मनी मेकिंग जायदाद माने कौन प्रॉपर्टी बनेबो तो जोश दरकार जज्बात दरकार आ कौन जीत दरकार और दैट इज द स्पिरिट तामाने दैट इज द हैप्पीनेस फॉर मनी मेकिंग प्रोसेस बुझीछ ना से तुमको जिन मजा लगुच बोल तो तुम कर मन जोश आस मन जज्बात आसूचे
ମନରେ ଜିଦ୍ ଆସୁଛି, କନଭିକ୍ସନ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ସୋସିଓଲୋଜି କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, କାରଣ ଜିନିଷକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଶୋ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଜଣେ କିଏ ଭଳିଆ କହିଦେଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ରିଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ଜିନିଷଟାକୁ, ଏଇଟା ତ ପଢ଼ା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଇ ସୋସିଓଲୋଜି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ସିଏ କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଜିନିଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କି ମାନେ ମେ ବି ମନି ମେକିଂର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ହଁ କିଛି ନଥିଲା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। କେବେ ଯାଇକି ସରିବ, ଆମେ ଆମ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଯେ ଆମର ନା ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଲେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିବା କଥା ଯେ ସିଭିଲାଇଜେସନର ବା ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଯେବେଠୁ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ସେଠୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବହୁତ ଡାଇମେନସନ ତ ଅଛି, ସେ 4ଟା ଡାଇମେନସନ କଲେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲେ ବୁଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ବୁଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କ'ଣ, ମାନେ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ମେଡିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସମୟକୁ ପଳେଇ ଯାଅ ତମେ, ମେଡିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ହାରି କୌଣସି ରାଜା ଜିତିଗଲେ, ତାଙ୍କ ହାରିଥିବା ରାଜାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରପର୍ଟି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। So that is the spirit of capitalism ନା, money making, wealth making, ଜାयଦାଦ ମେକିଂ, ବୁଝୁଛ ନା। ଜାयଦାଦ ମେକିଂ ର ତା ମାନେ ମନି ମେକିଂ ର ୱେଲ୍ଥ ମେକିଂ କେସରେ ଆସୁଛି। ଆମେ ତାର ପ୍ରପର୍ଟି ଜଣଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଧରି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମକୁ ଦରକାର ବୋଲି। ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଭିତରେ, ସେ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ତାମାନେ ସେ ଜିନିଷରେ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ତାମାନେ ସେତେବେଳେ ବି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ୟୁରୋପରେ ଡେଭଲପ ହେଲା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି ସୋସାଇଟିରେ। ସୋ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ନା ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି। जैसे बुटी कैपिटलिज्म एग्जांपल लेके ଗୋଟେ आइडियल टाइप ନେଇକି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ବୁଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜ୍ମରେ ସେ କହିଲେ ଫାଇଟିଂ ୱାର ହେଲା, ଲୁଟିଂ ଦ ୱେଲ୍ଥ ହେଲା, କିପିଂ ଇଟ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ୱେଲ୍ଥ, ଏଟା ବି ବୁଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜ୍ମ ନା। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜ୍ମ, ସେଇ ସୋସାଇଟିରେ ବି ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ପରିହା କ୍ୟାପିଟାଲିଜ୍ମ। ପରିହା କ୍ୟାପିଟାଲିଜ୍ମରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ପରିହା କ୍ୟାପିଟାଲିଜ୍ମ, ଏଇଟା କ'ଣ ସେ କହିଲେ ଯେ ମନେକର ଟ୍ରେଡର୍ସ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ, ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆଜି ବୋଲି ନୁହଁ, ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛେ, ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଅଛି, ମନେକର ଆମେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି କି ଚାଉଳ କିଣୁଛନ୍ତି କି ଡାଲି କିଣୁଛନ୍ତି, ଥୋଡ଼ି ସେ ନିଜେ ଡାଲିଟାକୁ ଚାଷ କରିକି ଆମକୁ ବିକୁଛି। ସେ କାଠୁ ଆଣି ହେଇଛି ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଣିଲା, ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଲା। ଇଜ କାଇଣ୍ଡ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍, ଟ୍ରେଡର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡର ଯୋଉମାନେ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ଲୋକ ମାନେ ଟ୍ରେଡର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିବା, ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାଇ ସେଲିଂ ଇନ୍ ମାର୍କେଟ, ଗୋଟେ ମାର୍ଜିନ ରଖିକି। ମନେକର ଯୋଉଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି, କିଛିଟା ଜିନିଷ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଟ୍ରେ କିଣିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛିଟା ମାର୍ଜିନ ସେଟ୍ କଲେ, ବାକି କଷ୍ଟମରକୁ ବିକିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନଟା ସେଟ୍ କଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍। କାରଣ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ ହେଲା ମନି ମେକିଂ। ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମଟା ସବୁବେଳେ ହେଲା ମନି ମେକିଂ, ବୁଝୁଛ ନା। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି କହିଲେ ପରିହା କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ୍ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଗୁଡାକ ନା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସହିତ ଲିଙ୍କେଜ ଅଛି, ନା ସେ କଷ୍ଟମର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସେମାନେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମିଡିଲ ମ୍ୟାନ୍ ମଝିରେ ରହିଲେ, ଜଣଠୁ କିଣିଲେ ଜିନିଷ, କମୋଡିଟି କିଣିଲେ, ମାର୍ଜିନ ସେଟ୍ କଲେ, କଷ୍ଟମରକୁ ବିକିଲେ, ମଝିରେ ପ୍ରଫିଟଟା ଜେନେରେଟ କରିକି ରହିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଏମାନେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଏମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ କିଛି ନାହିଁ, ଦେ ଆର୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ, ସେଥିପାଇଁ ତାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିବ, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଖିବ, ଏମାନଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉ ଏଇ କାଟାଗୋରୀ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଯୋଉମାନେ, ତାର କାଟାଗୋରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଲାଫିସଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ନାହିଁ। ତ ମେନଲି ଦେଖିଥିବ, ଯୋଉ ଦେଖିବ ସବୁ ମାରୱାଡ଼ି ଗୁଡାକ, ମାରୱାଡ଼ି କାଟାଗୋରୀର ଯୋଉମାନେ ଅଥିବ ଦେଖିବ, ଭେରି ମାନେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ସେଲଫିସ୍ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଦେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ ମନି। ଲାଭିସଲି ଅନନେସେସାରିଲି ଜିନିଷ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କର ସାର୍ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଆପ୍ସର ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷର ପଇସାକୁ ସେ ସେଭ୍ କରିକି ତାକୁ ଅଧିକା ଜେନେରେଟ୍ କରିବାରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଫର୍ ମେକିଂ ଫର୍ଦର ମନି, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଅନନେସେସାରୀ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ରହିକି ପବ୍ଲିକରେ, ବେଶୀ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ବା ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫରେ ଏତେ ଇଏ ନାହିଁ। এইটা হওয়া দ্বারা କ'ଣ ହଉଛି ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରେ ନା, ଏଇଟା ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମଟା ସେ କହିଲେ ଟ୍ରେଡର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇଟାକୁ ସେ କହିଲେ ପରିହା କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ। ଏଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ, କାରଣ ମନି ମେକିଂର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମନି ମେକିଂର ଗୋଟେ ହାପିନେସ୍ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ଏଠି ବି ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପରିହା କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ। ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ, ପରିହା କ୍ୟାପିଟାଲିଜମରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମନିକୁ ଅନନେସେସାରିଲି ୟୁଜ୍ କରିକି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଗାନ୍ସା ଭାଗାଣ୍ଟଲି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା କି ଏନ୍ଜୟ କରିବା,
comfort ବେଶୀ ଆଣିବା ଲାଇଫରେ ଏ ଜିନିଷ ମାନେ କରନ୍ତି because they understand true value of money they invest money for further growth ହେଲା ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିହା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ମାନେ କୁହାଗଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସେ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଅଛି ଏମାନେ ବି ମନି ମେକିଂ ଏମାନେ କେମିତି ମନି ମେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମନି ମେକିଂ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କର ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ମନେକର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜମି ଦେଲେ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କରିକି ସେ ପଇସାଟା ସେ ରଖନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କର ନିଡ୍ ସମୟରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତି ଫାର୍ମର୍ସ ଯାହାକୁ ନିଡ୍ ହେଲା ପୁଣି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଦେବେ ପଇସାଟା ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ପାଇବେ କ'ଣ ଫର ମନି ମେକିଂ जो इंटरेस्ट ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଗ୍ରୋଇଂ ଦେୟାର ମନି ଫର୍ଦର ତା ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଗେଟିଂ ହାପିନେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମନି ମେକିଂ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସେଠି ବି ତ ଅଛି ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ଟ୍ରାଡିସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ତାପରେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପକୁ ଆସି ଲିଗାଲ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଲିଗାଲ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କ'ଣ ଲିଗାଲ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ରେ ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସୋସିଆଲ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଟରମିନାଣ୍ଟସ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ଲେଖିବା ଦେଖ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ବେସ୍ଟା ତାର ଏଇ ବହି ଯୋଉ ଥିଓରିଟା ଏଇ ଟପିକଟା ନା ବେସ୍ ତାର ସେ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 8ର ଏଇଟା ହେଲା ବେସ୍ ଟପିକ ତେଣୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 8 ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡିବ ତାପରେ ତାପରେ ଲିଗାଲ ରାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଦେଖ ଲିଗାଲ ରାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କ'ଣ ଏଇଟା ହଉଛି 19th ସେଞ୍ଚୁରୀର ଯୋଉଟା ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟଟା ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ୟୁରୋପର ଏଇଟା ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ଲିଗାଲ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ରେ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକମାନେ ଏଠି ବି ପ୍ରଫିଟ୍ କରନ୍ତି ଦେଖ ମନେକର ଆମେ କହିବା ଆମେ ଯୋଉ ମନେକର ବୁଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ବୁଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଯଦି ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଧନ ସମ୍ପଦ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଲିଗାଲ ହୁଏ ଥୋଡ଼ି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ରାସନାଲ ହୁଏ ଜଣକୁ ଯାଇକି ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ତା ପ୍ରପର୍ଟି ଜବରଦସ୍ତି ତା ପ୍ରପର୍ଟି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ତାର କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ର ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ମନି ମେକିଂର ଯୋଉ ସ୍ପୃହା ମନି ମେକିଂର ଯୋଉ ସେନ୍ସଟା ସେଠି ଅଛି ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ପରିହା କ୍ୟାପିଟାଲ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ପଚାରିବି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯୋଉ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମର୍କାଣ୍ଟିଲିଷ୍ଟ ପଲିସି ଏଟା ବି ସେ ବୁଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସେଇଟା ଥିଲା ନା ନେଇକି ଯିବା ହାରି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଦମ ସେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁନଥିଲେ ସେ ପରମିଶନ ନେଇକି ଟ୍ରେଡିଂ ହାଉସ ଖୋଲୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲୁଣ୍ଠନ କାଫି ଟାଇମରେ କରିଛନ୍ତି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଯୋଉଠି ମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଠି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ବୁଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ବୁଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଲିଗାଲ ୱେରେ କରୁଛୁ ବୋଲି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବୁଝ ଯେ ଲିଗାଲ ମାନେ ବୁଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ତା ସ୍ପିରିଟ୍ ତ ସେଠି ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ର ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଲିଗାଲ ୱେ ବୁଝିଲେ ପରିହା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ରେ ମନେକର ଟ୍ରେଡର୍ସ ମାନେ ତ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଜିନିଷକୁ ସେଠି ବି ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ଥିଲା ମନି ମେକିଂର ସ୍ପିରିଟ୍ ଥିଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର ମନି ମେକିଂର ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ସେଠି ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ସେମାନେ କୌଣସି ଲାଭିସଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡରେ ଯୋଉ ଆସିଲା ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଥରିଟିରେ ସେ ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିକି ପୁଣି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଦଉଥିଲେ ନିଡ୍ ସମୟରେ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନେସେସାରିଲି ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରୁଥିଲେ ହାଇ ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ତ ସେଠି ଅଛି ନା କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ଲିଗାଲ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଅଲଗା କଥା ବଟ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ବୁଝୁଛ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲିଗାଲ ରାସନାଲିଟି ରାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ତ ଜେନେରେସନ ହବ କାରଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେସନ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଟିର ସ୍ପିରିଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ୍ ହେଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେସନ ମନି ମେକିଂ ତ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ଲିଗାଲ ୱେ ଇନ୍ ଏ ରାସନାଲ ୱେ ବୁଝୁଛ ନା ଯେମିତି ଦେଖ ମନେକର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି ହେଲା ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟିର ଆମର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅଛି ଲିଗାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଅଥରିଟି କଥା ଲିଗାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ଅଥରିଟି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଯେ ଦେୟାର ତେଣୁ ଏଠି କାହାର ରାଇଟ୍ସକୁ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହଉନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ରାଇଟ୍ସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଠି କାହାକୁ କହିବା କଥା ଏଠି କାହାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଏଠି କାହାର ହଉନି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କାହାର ରାଇଟ୍ସକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରାହଉନି ବା ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରାହଉନି କହିବାର ୱାନ୍ ହେଲା ସେଇଟା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟଟା ଜେନେରେସନ ହେଉଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେସନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନେ ଲିଗାଲ ୱେ ହି ଅର୍ ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟିଂ ଟୁ ଏନିୱାନ୍ ଯାହା ଆମର ରୁଲ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଲଗା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ସେଇଟା ଥୋଡ଼ି ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପୋଜ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଶୋ କରାହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଲିଗାଲ ୱେ ଜିନିଷ କରାହେଉଛି ରାଇଟ୍ ୱେ କରାହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ ହାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଦ୍ୟାଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ
he or she is generating money, making profit out of it. କେହି ତାକୁ ଏଠି କରି ଦଉନାହାନ୍ତି କି ସେ କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ଜିନିଷରେ ପଇସା ଇଏ କରୁନି। ତେଣୁ ଏଠି ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେସନ ହଉଛି ଆମର ସ୍ପିରିଟଟା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ ଲିଗାଲ ୱେ। କାରଣ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସୋସାଇଟି ତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଅଛି, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫ୍ୟାସନରେ ଅର୍ଡରରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି no one's rights is getting exploited। ଆଉ ଯିଏ ବି ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଛି ଇନ୍ ଲିଗାଲ ୱେ ଓନ୍ଲି। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଇଭଳିଆ ସେ କହିଲେ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ମନେକର କାମ ହବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମାର୍କ୍ସ ୱେବର କହୁଥିଲେ ଲେବର ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ଲେବର ଇଜ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଇଏ କହିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଲେବର ବୋଥ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ଖାଲି ଲେବର ହେଲେ କ'ଣ, କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ତ ଦରକାର କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ମନେକର, ପଇସା ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ପଇସା ବି ଦରକାର, ଲେବର ବି ଦରକାର। ଖାଲି ଲେବରରେ ହେଇଯିବନି କି ଖାଲି ପଇସାରେ ହେଇଯିବନି। ତେଣୁ ବୋଥ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଲେବର ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର କ'ଣ, ଏନି ୱାର୍କ, ଯେକୌଣସି କାମ ଯଦି ଆମେ କରିବା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ଦବ? ଇନଭେଷ୍ଟର ଦବ। ଲେବର କିଏ ଦବ? ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ହେଇକି କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ଲେବର ଦେବେ। ସେ କହିଲେ ବୋଥ ଇନଭେଷ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ଏଠି ଆଇନ ଲିଗାଲ ୱେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଇଟ୍ସ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖା ହେଇଛି, ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଫୋଲ୍ଡରେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଇନ୍ ରାସନାଲ ୱେ, ଇନ୍ ଲିଗାଲ ୱେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେସନ ହଉଛି ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଲିଗାଲ ୱେ ଓନ୍ଲି। ତେଣୁ ଏଟା କହିଲେ ଲିଗାଲ ରାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ବୁଝିହଉଛି? ତେଣୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଲେବର ଦି ରଙ୍ଗର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ଦେଖି ଆଉ କେହି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଲା ଯଦି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର କିଛିଟା ଏକ୍ସପାନସନ କରୁଛି ବା ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଲଫୁଲ ମ୍ୟାନର। ଆଉ ଲେବର ବି କ'ଣ, ଲେବର ବି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଅଛି ତା କାମରେ। ଯଦି ବି ସେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଅଛି କ୍ୱିଟ୍ କରିବ ଜବ୍। ତାକୁ କୌଣସି ମନେକର ମାନେ ତୁମେ ଚାକିରି କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ତୁମକୁ କାଲି ଚାକିରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଛାଡ଼ିଦବ, ତମକୁ ଥୋଡ଼ି କିଏ ଜବରଦସ୍ତି ଧରିକି ରଖିବ। ବୁଝୁଛ ନା? ତ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତେଣୁ ଏଠି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫିଟ୍ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟିରେ ଲିଗାଲ ରାସନାଲ ଅଥରିଟି, ଲିଗାଲ ରାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଚାଲିଛି ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟିରେ, ଏଇଟା ବି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ତେଣୁ କହିବା ହେଲା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ଲିଗାଲ ଟାଇପକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଏ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର ସେନ୍ସ କ'ଣ, ସ୍ପିରିଟ୍ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମରେ ପ୍ରତି ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ହେଉଛି ମନି ମେକିଂ। ମନି ମେକିଂ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ସବୁଠି ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା, କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ। କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ମାନେ ହେଲା ମନି ମେକିଂ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଜେନେରେଟିଂ ଇନ୍ ଏ ଲିଗାଲ ୱେ ଅର୍ ନଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ନାମ କରାଯାଇଛି, ଲିଗାଲ ୱେ କି ଅର୍ ନଟ୍। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସବୁବେଳେ ମନି ମେକିଂ, ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ। ତ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା? ଏଥିରେ ତ ସବୁ ସୋସାଇଟି ସବୁ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଲେ। ଯେତେ ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ୍ ଚାରିଟା ଆଇଡିଆଲ ଟାଇପ୍ ଆମେ ନେଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କଲେ, ଗୋଟେ କଥା ତ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ନା ଯେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ମେକିଂ ହେଉଛି, ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ମେକିଂ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇସେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ମନି ମେକିଂର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇସେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ସବୁଥିରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ମାନେ ଯେ ଖାଲି ମନି ମେକିଂ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ମେଜରଲି ମନି ମେକିଂ। ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆସିଗଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଆହୁରି ବହୁତ ଥାଇପାରେ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡକୁ, ସବୁ ଡାଇମେନସନକୁ, ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ କମନ୍ ମିଳିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇସେନ୍ସ ଅଫ୍ ମନି ମେକିଂ ଅର୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ମନି ମେକିଂ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇସେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବ ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମକୁ ମାନେ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସମୟରେ କହୁଥିଲା ଯେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଟିଭ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ କହୁଥିଲା। କାରଣ ସେଠି ସବୁ ଲେବର କ୍ଲାସ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରୁଲିଂ କ୍ଲାସ, ମାନେ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେବର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କହିଲେ, କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବର ଇଜ ଫ୍ରି। ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ ଥୋଡ଼ି ଆମକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଥୋଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ଆମେ ଯୋଉ ରାସନାଲ ଲିଗାଲ ରାସନାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲେବର ଇଜ ଫ୍ରି, ଲେବରକୁ କିଛି ବାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିଲାନି, ଏଠି ଆମେ କୌଣସି ଲେବରକୁ ବାଉଣ୍ଡ କରୁନି କି ତୁ ଏଇ କାମ କରିବୁ, ଏଇ କାମ କରିବୁ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଜବ୍। ଆମକୁ କେହି ମନା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଆମକୁ କେହି ଧରିକି ମନା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି କେହି କରିପାରିବେନି। ସେ କହିଲେ ଲେବର ଇଜ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍। ତମକୁ କାଲି ସାଲାରୀ ମିଳିଲାନି, ତୁ କେନ୍ କୁହ, ମୁଁ ଅଛି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ବେସିକ ୱେଜେସର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ତମେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବ କରିବାନି। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଲା ଲେବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କାପାବିଲିଟି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବ ହ୍ୱେର୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ହାଉ ଟୁ ୱାର୍କ, ହ୍ୱେନ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ନିଜେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବ। ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କାମ କରିବି, କେତେ ୱେଜେସରେ କାମ କରିବି, କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବି, ତମ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓନ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ତମ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା।
तुम निज डिसीजन एटा पूरा कहीं तुमको ये मना कर तेणु ये जिन बर्तमान समय अच्छी आउ कहले ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बर्तमान आधुनिक समय मैंने जमी आम लीगल आम कौन लीगल नेशनल अथॉरिटी लीगल नेशनल सेटअप बर्तमान आम ये गोटे ब्यूरोक्रेसी काम कर ब्यूरोक्रेसी अच्छी ये क्या एक्सप्लोरेसन हबार ना आमको जब कौट एक्सप्लोरेसन कैन गो टू द कोर्ट गो टू द हायर अथॉरिटी जब किसी आम पाखे सब ऑप्शन अवेलेबल बर्तमान समय अच्छी तेणु यहाँ कौन समस्त इंटरेस्ट प्रोटेक्शन हो द्वारा यही एक्सप्लोरेसन होता जो कालमार्क्स करते प्रोटेक्ट एक्सप्लोरेसन चली सोसाइटी में एक्सप्लोरेसन हो कथा कि से मैक्स वेबर कथा से कहले कौन बिजनेस मन कर कौन बिजनेस हाउस कॉर्पोरेट हाउस तेणु से लेजिटमेटली लॉ अनुसार चलुचे मन से चलाऊना जहाँ लेजिटमेटली प्रिंसिपल्स अच्छी स्टेट रूल्स रेगुलेशन अच्छे अनुसार चलुच्च से प्रॉपर्ली टैक्स कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट टैक्स दौरान गवर्नमेंट को टैक्स भी दौरान है जो एम्प्लॉय अच्छे सैलरी प्रॉपर सैलरी भी दौरान बोनस दौरान समय समय बोनस भी दौरान सो दे आर वर्किंग वेरी नाइस एंड वेरी कौन लीगल वे काम कर रैशनल वे से काम कर तो ये एक्सप्लोइटेशन वाला किसी काम ना और साइड बाय साइड इफ दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट किसी कथा नहीं दैट द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इट हाउस लीगल रैशनल कैपिटलिज्म बुझिला मन कर देखो सब बिजनेस गोटे मूल मंत्र अच्छी जेकोसी बिजनेस तुम लाइफ में कर सब जिन गोटे मूल मंत्र अच्छी जोटा हूँ कौन ना यू फाइंड ए डिफिकल्ट प्रोब्लेम इन ए सोसाइटी गोटे तुमको लगे गोटे जेन्युइन प्रोब्लेम सोसाइटी एक्जिस्ट कर तुम से प्रोब्लेम को सिद्धतर सहित माने with wholeheartedly you solve that problem and side by side you generate some money that is profit or that is legal rational profit that procedure is legal rational capitalism because it is तुम आम तो गोटे इंडस्ट्री सेट करवा गोटे प्रोब्लेम सॉल्व करने गोटे इंडस्ट्री बनले गोटे कंपनी बनले गोटे इनिशिएटिव नेले से इनिशिएटिव कहीं नेले और जो इंटेंशन हो मनी मेकिंग मे बी हम प्रोब्लेम सॉल्व कर ठीक अच्छे बट साइड बाय साइड जनरेटिंग मनी प्रॉफिट जनरेट कर प्रॉफिट इज ए लीगल वे दैट इज लीगल रैशनल कैपिटलिज्म कारण समाज सोसाइटी जेन्युइन प्रोब्लेम अच्छी मन आम से सल्व कर पाखे से स्किल अच्छी तो आम जिन सल्व कले सोसाइटी देखिले मन सोसाइटी देखिले गोटे ट्रांसपोर्टेशन प्रोब्लेम हो लोक ये गोटे पर्टिकुलर जगह से जावाई तो लोक गोटे तुम गोटे टैक्सी सर्विस स्टार्ट कला से तो गोटे जेन्युइन प्रोब्लेम लोक सल्व प्रोब्लेम फेस करते तुम टैक्सी सर्विस स्टार्ट तो यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल साइड बाय साइड जनरेटिंग मनी किसी भूल नहीं ओयो होटेल आम जो रायगढ़ से कौन ना कौन किए अग्रवाल था ना रितेश अग्रवाल ना कौन सी देखला से लोक मैंने जो मैंने समस्त तो ये हाई सोसाइटी हाई लेवल माने इनकम नहीं बहुत मिडिल रेंज लोक जो मिडिल इनकम कैटेगोरी लोअर इनकम कैटेगोरी लोक जो अच्छा जो बाहर से टिके जाऊँ कारण बर्तमान सोसाइटी बर्तमान समाज जमी सोसाइटी आम चेंज आगुरी देख लोक मैंने बाहर आम बाहर स्टेट को जाऊे कि बाहर सिटी को जाऊे सेठी आम जाकि जी रिलेटिव थे कि आम नियरेस्ट विलेज आम निज घर कि रिलेटिव किए लोक अच्छे घर जाए रही पसंद करूँ दी दिन कम अच्छे घर रही खाई बर्तमान सब लोग पसंद करूना क्या जावाई तो लोक इंडिपेंडेंटली कहीं हैरान करेंगे अजथा टेंशन देवे निजर गोटे गोटे होटेल टाइप हाँ कम पैसा मिलता मैंने अफोर्डेबल प्राइस मिल पारता दिन दिन आम रही कम सर पलि आसते कहीं घर को जाइए टेंशन दबा से बुझ कहीं आजिकल सतरे लोग किए भल पाऊना घर को गले ऊपर ना किसी कहबे कि भर किए भल पाऊना कहीं जा ये सोसाइटी जो जेन्युइन प्रोब्लेमटा जेनेट है से फिल करदेला ये सोसाइटी दिस जेनरल प्रोब्लेम इज एक्जिस्टिंग और गोटे सॉल्यूशन दरकार स्टार्ट कला वो होटेल्स कॉन्सेप्ट चलला कि साइड बाय साइड जनरेटिंग मनी आल्सो दैट इज लीगल वे ना थोड़ी से एक्सप्लोर कर तुम गोटे प्रोब्लेम था तार सॉल्यूशन बर्तमान कौ सिटी भी गले आमको ना कोटी ना कोटी गोटे होटेल मिल जाए दी दिन रहा तो आम कम सर पलि आसा क्या घर को जावा दरकार ना किसी ना कि बड़ जो लाइफिसली होटेल भी जोड़ा अच्छे जो अफोर्ड करें मन कर आम पैसा दे पारे आम अलरेडी आम रेंज अनुसार अल्प पैसा गोटे होटेल आमको रात रहा मिलगला दिन दिन आम कम अटकिले आम कम सरले फेरी आसिले दोज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल तेणु सोसाइटी गोटे जेन्युइन प्रोब्लेम सल्व कर तो से साइड बाय साइड जनरेटिंग मनी सो दैट इज लीगल वे ऑफ अर्निंग मनी एंड दैट इज लीगल रैशनल कैपिटलिज्म तो से जिनसा ये कले कि कह कथा बिजनेस मैन मन माने जहाँ भी जहाँ भी सब करते प्रॉपर टैक्स दौरान रूल्स फॉलो कर सैलरी दौरान बोनस दौरान साइड बाय साइड जनरेटिंग मनी प्रॉफिट जनरेट कर खराब ना बोली कहते यहाँ गोटे टाइप कौन यहाँ लीगल रैशनल कैपिटलिज्म तापर आउट आसला कौन देख यही कथा सरला ये कौन कले ना बर्तमान मैक्स वेबर कहले अच्छा से कहले ये जो कैपिटलिज्म अच्छे माने कैपिटलिज्म माइंड सेटा गोटे वैल्यू सिस्टम दरकार
କାରଣ ସବୁ ସୋସାଇଟିରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଠିକ୍ ସେ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାନି। ତାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ରିଲିଜନରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ରିଲିଜନ ରିଡିଏଟ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ ମନେକର ହିନ୍ଦୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଜଣେ ମୁସଲିମ୍ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, କି ଯିଏ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀର ରିଲିଜନର ଲୋକ ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଗୁଁ ହିଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ଫ୍ଲୋରିସ୍ କରୁଛି ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ମାର୍କ୍ସ ୱେବର କହିଲେ। କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରୁଛି। ଫର୍ ୟୁ ମାନେ ତମକୁ ୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି କି ଲିଜର କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ମନେକର ଦେଖିବ ଏବେ ବି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେଲାଣି, ତାର ସିଲେକ୍ସନଟା ହଉନି, ଚାଲ ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖେଇବା, ଚାଲ ଟିକେ ବାର ବୋଧେ ଗ୍ରହଟା ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜାପୂଜି କରିବା, ଇଏ କରିବା। ଏଇଟା ଆମ ରିଲିଜନରେ ଶିଖା ହଉଛି ନା ଆମକୁ। ଥୋଡ଼ି ତମ ଦେଖିବ ବାହାର, ଏବେ ତ ଟିକେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଙ୍କିଂର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ହାୟର କ୍ଲାସକୁ ଗଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ବି ମିଡିଲ କ୍ଲାସରେ, ଲୋୟର ମିଡିଲ କ୍ଲାସରେ ଏବେ ତମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, କାହିଁ ତାର ସିଲେକ୍ସନ ହଉନି, ବୋଧେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ପଡୁଛି, ଟିକେ ପୂଜା ପର୍ବାଣି ଇଏ କରିବା, ଟିକେ ତାର ଟିକେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଥୋଡ଼ି କଲେ ହବ। ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଲାକୁନା ରହୁଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାହିଁକି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲାନି, କୋଉଠି ତାର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ନା କାମ କଲେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ ମିଳିବ। ଥୋଡ଼ି ତମେ ପୂଜା ପର୍ବାଣ କଲେ ତମକୁ ସିଲେକ୍ସନ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ଏବେ ବି ନ ଯିବ, ଲୋକ କହିବେ ଟିକେ ପୂଜା ଟିକେ କରୁନୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟିକେ କରୁନୁ, ପଚାରୁନୁ ଟିକେ କ'ଣ ହଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି। ସେମାନେ କେମିତି କହିବେ କ'ଣ? ତମ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଏବେ ବି ଆମର ଫେଥ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏକଦମ ସେ ମନା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ବୋଲି। ଏବେ ବି ଆମର ଫେଥ୍ ଅଛି, କାହିଁ ନା କାହିଁ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରିଲିଜନରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। କାରଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରୁଛି କାମ। ଆମେ କାମ କରିବା ନା, ଲିଜର ଦେବା ନା, ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ନା, ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆସିବ ନା ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲିଜନର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଇକୋନୋମିର ଡେଷ୍ଟିନିକୁ, ଆଉ ମାନେ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଷ୍ଟିନିକୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମଟା, ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ କୋହେରେନ୍ସରେ ରହୁଛି, ଭଲ ରହୁଛି, ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଠି ସେ ସୋସାଇଟି ଇକୋନୋମିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନୁଛି। ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ ୱିକ୍ ଅଛି ବା ବିଲକୁଲ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନରେ ନାହିଁ, ସେଠି ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ଇକୋନୋମିକାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବା ବହୁତ ୱିକ୍ ବନିଯାଉଛି। ଏ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଷ୍ଟିନଟା କ'ଣ, ମାନେ ପିପୁଲ୍ସ ଡିଭୋସନ୍ ଟୁ ୱାର୍କ। ଆମେ ଯେତେ କାମ କରିବା, ଦେଖିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମର ମେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ, ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଏଜୁକେସନଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ୟାର୍ନିଂରେ ନେଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ୁ ତ ଚାକିରି କରିବୁ। ଏବେ ବି ଦେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ବି, ସବୁଠି ବି କାଫି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଚାକିରି ବାକିରି ହେଲା ନା ନାହିଁ, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଟାକୁ ଚାକିରି ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରାହେଉଛି, ଗୋଟେ ୟାର୍ନିଂର ସୋର୍ସ ବା ୟାର୍ନିଂର ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ସୋର୍ସ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ମାନେ ତ ସେଇଆ ନୁହେଁ ନା, ମାନେ ଏଜୁକେଟ୍ ହବ ନିଜକୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ୱାନ୍ସ ତମେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିବ, ଯେଉଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଆସିବ, ତମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ତମେ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବ। ଏଇଟା ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସୋସାଇଟିରେ ଆସୁନି, ଏକଦମ ତ ନାହିଁ, ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ନଥିଲା, ଏବେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଷ୍ଟିନଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପିପୁଲ୍ସର ଡିଭୋସନ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, କେତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିବ କାଫି ତମ 90% ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କାହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ୱାର୍କ ଲୋଡ୍ ନାହିଁ। ପଚାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ, ସବୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ଅଧିକ ଦରମା ମିଳୁଥିବ, କେତେ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ମାସକୁ, ମନ୍ଥଲି 3 ଲକ୍ଷ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍କିଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଦରମା ମିଳୁଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଆସିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିକଜ ୱାର୍କ ଲୋଡ୍ ନାହିଁ। ସେଠି ଯାଇକି ଏତେ ଟେନସନ୍, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରେସର, ଇଏ ପ୍ରେସର, ଦୁନିଆ ହୋ ହଲା କିଏ ପାରିବ, ସେଠି ଆସିକି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଆରାମରେ ବସିବା, କାମ କଲ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ୱାର୍କ ଲୋଡ୍ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମ କଲଚରରେ, ଆମ ଏଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ୱାର୍କ ଲୋଡ୍ ନହେଲେ ଭଲ, ସୁସ୍ଥରେ ରହିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମେନ୍ ଇମ୍ପେଡିମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ହେବାର ଅଛି, ବୁଝୁଛ ନା, ରେଷ୍ଟଲେସନେସ୍ ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭଳିଆ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେ ମଣିଷ ତ ଜୀବନ ତ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ନୁହଁ, କିଛି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା ଦୁନିଆରୁ, ଥୋଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥିବା। ତେଣୁ ଯେତିକି ସମୟ କାମ କରିବାର ମୌକା ମିଳିଛି, ସେତେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ୱେଲ୍ଥ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା। ଆମେ ଯେତେ ୱେଲ୍ଥ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା, କଣ୍ଟ୍ରି ସେତେ ଇକୋନୋମିକାଲି ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ଯେହେତୁ ଆମର ନାହିଁ, ଆମେ ପଛେଇ ଯାଉଛେ। ସେଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା। ମାନେ ମାନେ କ'ଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ କି, ମାନେ ଯେଉଁ ଡିଭୋସନ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ସେଇଟା କମୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଦରକାର ଗୋଟେ। ଆଉ ଆଥପାଇଁ କ'ଣ ସେ କହିଲେ, ଆ ପାଇଁ ହେଉଛି ରିଲିଜନ୍ ହେଉଛି କଜ୍, ଆଉ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ଦ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଆମର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରିଲିଜନ୍ ହେବ, ସେଇଭଳିଆ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯେମିତି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ କାଫି ଜିନିଷ କୋହେରେନ୍ସରେ ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍ ପ୍ରତି, ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍, ତ ସେମାନଙ୍କ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ସେ କହୁଛି ଦେଖ, ରିଅଲ୍ କଲପ୍ରିଟ୍ ହେଉଛି ରିଲିଜନ୍ ବା ରିଅଲ୍ କଜ୍ ହେଉଛି ରିଲିଜନ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ।
ଦେଖ ପଢିଲା ବେଲେ ସବୁବେଳେ ରିଲେଟ୍ କର social determinants of economic development, social determinants of economic development, ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 8 social economic system sociology paper 1। सोशियोलोजी रे देखो हम जो भलिया डिस्कशन करूछंती तो मान भीतर जो माने सीरियसली क्लास को सुनुछ सीरियसली सब जिंस अछि से माने केबे भी 200 तळक आसीबनी। जदि कहार 200 तळक आसला ना से दिन हम पढा बंद माने क्लास रे बंद करबा कोन करिला होछ 200 तळक केबे भी आसीबनी। 200 मिनिमम मार्क आसीबो आउ जाउ 220 25 30 जहाँ आसला अलग कथा। जदि क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज करले मु 200 कहूनी जति कि टॉपर रखिबो ना टॉपर पाखा पाखी हमर रहबो आइदर तमे टॉपर हबो न टॉपर पाखा पाखी रखिबो। टॉपर जदि मनकर 150 मार्क आसला कारण एते क्वेश्चन ए भला क्रिटिकल करके पछारिले आउ ए भला लोकमर परफॉर्मेंस रहले जे टॉपर को 150 मार्क आसला तमर जदि से 140 45 मार्क जो भलो अछि ना किछ खराब नै आ ता मन टॉपर 230 रखिबो तुमको 140 आसीबो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बुझुछ ना नै तेणु रिलीजन कहली रिलीजन है कज और इकोनॉमी इज द कॉन्सिक्वेंस। तेणु रिलीजन जो प्रकार वैल्यू अच्छी से अनुसार इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम ये गला तापर आउ गोटे कथा देख सी कहले जे जो कैपिटलिज्म कथा जे खाली यूरोप रे कैपिटलिज्म अच्छे सेटा नुह कैपिटलिज्म सबुठी अच्छी कैपिटलिज्म स्पिरिटा सब सोसाइटी अच्छी इट्स यूनिवर्सल इन प्रेजेंस आर प्रेजेंस टा यूनिवर्सल सब सोसाइटी कैपिटलिज्म अच्छी को फॉर्म रे अच्छी अलग कथा किंतु कैपिटलिज्म सेंस टा सब सोसाइटी अच्छी बोली से कहउछन हैला। तापर से वर्तमान कोन कले देखो जो लीगल रैशनल कैपिटलिज्म आइडियल टाइप से नहीं ताकू तो हम व्याख्या करने को स्टार्ट कले सी कहले जो जो मान लीगल रैशनल कैपिटलिज्म रे वेबर कौन कहले ना डच से कहले जे एटारे हम कैपिटलिज्म को सेलिब्रेट करा होने एठी बा एठी कैपिटलिज्म को हम गोटे बेसी गोटे महान जिंस बोली भाबु ना एटा गोटे स्किल हिसाब रे निया होछ मानकर जेम देखो मैक्स वेबर मानकर सॉरी कार्ल मार्क्स मानकर कार्ल मार्क्स समय कौन कहउतला से कहउतले जे कैपिटलिज्म रे गोटे से गोटे कॉन्फ्लिक्ट देखुतले सब गोटे एक्सप्लॉइटेशन रो टोन देखुतले सब गोटे फाइटिंग देखुतले सब हैला किंतु सेठी रो सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करे चेष्टा कले सेठी रहित सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करे चेष्टा कले कि मार्क्स वेबर से कहले लीगल रैशनल कैपिटलिज्म जेमिति सब जिंस ऑलरेडी गोटे फैशन रे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रे सेटअप हे अछि से अनुसार जेसा काम जेसा करछन हैला एडी कार एक्सप्लॉइटेशन नाही आ सेठी भी जदी कि प्रॉफिट मेकिंग करू एडी कंप्लीटली जो ओन स्किल जो माने लीगल वे रे करू आ जोटा कि माने जदी जने प्रॉफिट मेकिंग करू मनी मेकिंग करू नो डाउट दैट इज गुड फॉर स्टेट कारण से जदी अधिक पैसा इनकम कला तो स्टेट को टैक्स दबो इनकम टैक्स दबो कॉर्पोरेशन जदी कंपनी भलो कला कॉर्पोरेट टैक्स दबो तो दैट इज आल्सो गुड फॉर स्टेट इकोनॉमिकली स्टेट से आगु जीव तो किसी खराब ना कौन एक्सप्लॉइटेशन ना मैक्स वेबर कहया कथा है तेणु कौन करिया देख से कहया कथा माने मैक्स वेबर सब एते कथा डिस्कशन कर सला परे माने एते जिंस आइडियल टाइप चारटांग आइडियल टाइप नै कि उडा डिस्कशन करके से पहुंचले तार पर से देखियो से फाइंड आउट कले जे कैपिटलिज्म रो प्रॉस्पर हवा पाए बा कैपिटलिज्म को दीटा जिंस रो बहुत आवश्यकता रहउछि हैला गोटे होछि कोन गोटे ला वैल्यू आ गोटे ला इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे ला वैल्यू दरकार आ गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार कौन से देखो वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कौन वैल्यू कोथरा आसीबो रिलीजन रो आ इंफ्रास्ट्रक्चर को सोसाइटी रो वैल्यू आसीबा जेमिति मन कर आमे देखिबो काफी पिला देखिबो आमे खाली माने खाली कहि देल थबो नि काम रे भी करिया पड़िबो बुझछ नै तेणु मन कर तुम कहबो जे हम गोटे छोटे एग्जांपल न मन कर सिविल सर्विसेस प्रिपरेशन करिया पय तुम मन रे गोटे आग्रह आसीबा तुम इंस्पायर हेलो तुम सीनियर पठु तुम इंस्पायर हेलो तुम रिलेटिव्स रे किए ए भला एग्जाम रे काफी भलो परफॉर्म कले तांको इंस्पायर हे गेलो कि तुम सांग गण रे के तुम जानि इकोसिस्टम भितर काहू जने नियरेस्ट कि जानि पिला कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करके गोटे भलो पोजीशन सु गला तो तुम से इंस्पायर हेलो तमने सोसाइटी रो तुम वैल्यू गेन कलो माने ई जिंस तुम कि तुम गोटे लोकन को देखिलो काली लोकन को देखिलो जे काफी लोक माने गोटे तुम जाऊथल रास्ता रे गोटे लोक माने बहुत लोक गोटे पर्टिकुलर पोजीशन रे छिड़ा हलो गोटे जगह रे से किछ लोक कम मार्क रसिला तो लोक को देखा हला माने कि बहुत गरीब स्टैंडर्ड लोक हला तेणु ना एबे भी अरे बहुत लोक मोटे पर्टिकुलर तुमके इंसिडेंट कहू जाजी आमे जो एबे हमर सान भाई रे जन्म होला छुआटे मेडिकल जाइथिलु सेठी किछ लोक मु जो जाइथिली से गोटे जने लोक देखा हला बहुत बुढ़ा लोक हला एज बहुत हे गलानी तांकर इवन तांकर माने ना पुओ अछि ना झियो अछि तांकर पुडे पुओ थिला गत कोविड रे चली गला गोटे मात्र पुओ थिला कोविड रे चली गला कोविड समय तांग एज माने स्वामी स्त्री दिना एज वर्तमान जहाले भी 65 80 70 पर है 70 पाखा पाखी गला दिना एज
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ବେସ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ବେସ୍ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ କି କାରଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡିସିସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ୍, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଲା କି ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି, ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଭତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆହେଉଛି ତାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ମିଳୁନି। ଇଭିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ଚାଉଳ ଫଳର ଯେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଠିକ୍ସେ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ନିଜ କେହି ବି ସପୋର୍ଟ ବେସ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସୋ ଭେରି ମାନେ କ'ଣ ମିଜରେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ଦେଖା ହେଉଛି ମନେକର, ତମେ ସେଇଠି ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତୁମର ସେଠି ତମେ ତମ ଭାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଠି ଜାଗି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ସରେ ଥାନ୍ତି, କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଜିସନ୍ସରେ ଥାନ୍ତି, କି ଗୋଟେ ଏଇ ପୋଜିସନ୍ ଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତମ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ମନରେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଲେ ତମ ଅଫିସର ହେଇଯିବନି ନା, ତା ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ? ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ପାୟାର ହେଲେ କଲେଜ ଗୋଟେ ପିଡିଓ ହେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ହେବି, ତ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବାର ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସୁଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ତ କରିପାରିବି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ, ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। କାରଣ କେହି ଏଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେନି, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ତାପରେ ଚାଲିଯିବା ଏଠୁ, ହେଲା। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ ଧରଣର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି ଆଟଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିଲା ମନରେ। ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ତମର ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଥୋଡ଼ି ତମେ ହେଇଯିବ ଖାଲି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲେ। ୟୁ ନିଡ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ ୟା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଓପିଏସ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେ ସିଲାବସ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଇଡାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କୋଚିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କି ପ୍ରିପାରେସନ୍ର କେମିତି କ'ଣ ରହିବି ପଢ଼ିବି, ସେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ତ ସୋ ମେନି ସୋସାଇଟିରୁ ବି ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଦରକାର ସୋସାଇଟିର ବି, ମାନେ ସୋସାଇଟି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଦେଉଥିବା ଦରକାର ଯେ ଜିନିଷକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନା ହେଇଛି ସେଇ ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। सोसाइटी गोटे इनफ्रास्ट्रक्चर ओपीएससी द्वारा इनफ्रास्ट्रक्चर बनाई प्रति वर्ष एग्जाम हम ये एग्जाम हम 3टा स्तर में 2टा लेवल एग्जाम हम लास्ट को इंटरव्यू हम तो तुम जब पास कल तुम पोजिशन मिल पार। अच्छा ताकू करने तुमको कोचिंग फैसिलिटी ऑनलाइन ऑफलाइन पूरा जिन अवेलेबल अच्छे हेल्प नहीं पार। बुक्स बहुत बुक्स अवेलेबल अच्छे तो बुक्स पढ़ी पार, इनफे बहुत मटेरियल्स अच्छे पढ़ी पार। विभिन्न सीनियर तुम अच्छा जो मैंने अलरेडी सक्सेस पाई कि अच्छे तुम एडभाइस नहीं पार, से सजेशंस नहीं पार। तो इनफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। तार माने हमको ऑफिसर्स हवा हेले आमर खाली जे वैल्यू मन आसले हे जीवन, वी नीड प्रॉपर इनफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। तो दीटा कंबाइन हबो देन ऑफिसर्स हो पारिबा, प्रोबेबिलिटी बढ़िबा, हम ऑफिसर्स बनि पारिबा। तो ऑफिसर्स बनि सला पर तुम चाहिए काहाको हेल्प करया पई कर पारिबा। बुझे सब गोटे कथा देख मन रख, आम जो मैंने भी सब ऑफिसर्स हो गले प्राइवेट चाकरी जी दरमा मिले दरमा ना। इवन जो देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रे सब कह मनीटा मनीटा नो डाउट कंफर्ट दब कि हैप्पीनेस दबनी। आज आम पाखे पैसा ना तो आमको ये लगे पैसा आसे सब जिन पैसा सब कंफर्ट दब, हैप्पीनेस दे पार। हैप्पीनेस तुम से गोटे लोक को देख तुम मन खराब लगे तुम हेल्प करदे से हैप्पीनेस दब, दैट इज समथिंग कौन जो अनएक्सप्लेनेबल। जो भाषा जो शब्द जो मैंने जिन को लिखिपर तुम थॉट प्रोसेस को तुम जो कौन फिल कर समय से जिन तुम शब्द मध्यम रिप्रेजेंट कर दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज हैप्पीनेस। समथिंग फ्रॉम कौन कम्स फ्रॉम कॉन्साइंस इंटरनलाइज माने इंटरनली जो डेवलप होता थोड़ी ना पैसा माध्यम तुम गेन कर ना ये कर। सो दैट इज द थिंग। कारण सोसाइटी जेहतु बहुत कलुषित हो गला आमको जिन गुड़ा कौन कि ओभरलैप कर जिन लुचि जाऊँगी कौट ना कौट आम एत ये गला बर्तमान सोसाइटी। मनी नो डाउट तुम कंफर्ट दब, तुम गाड़ी किनी पार, घर कर सब कर गोटे हैप्पीनेस आसबनी सेटा सेटा से कहूँ। तेणु ये जो मैंने यहाँ मुझे कहूनी जो समस्त यूनिवर्सल एप्लिकेबल जहाँ को लगे तुम पर्टिकुलर पर्सन तुमको लगे ना मुझे करी तुम ये सर्विस आसापी ट्राए कर पैसा तो बहुत रास्ता पड़ी पैसा इनकम करने। तेणु से भाया से कहले कैपिटालिज्म को फ्लोरिश करने वैल्यू दरकार और इनफ्रास्ट्रक्चर दरकार। वैल्यूटा कौटी आसूँ सोसाइटी रिलीजन वैल्यू आसो आ इनफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी अलरेडी थी दरकार। एग्जांपल मनोरम कहवा वैल्यू कौन कौन हो पार रैशनली थिंकिंग रैशनैलिटी जोड़ा कहे दैट इज ए वैल्यू दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कैपिटलिज्म। आमको सब जिन अंध भाव विश्वास करार ना, आमको रैशनल थिंकिंग करार अच्छे, जुक्तियुक्त भाव जिन ग्रहण करार अच्छे। बुझे ना प्रुडेंसी सब जिन सब जिन गोटे प्रुडेंसी रहा दरकार। मन कर तुम कौन सी ब्लाइंडली गोटे विदाउट एनी रिजन कौन जिन को जोटा कौन कह देख ये बहुत इंपोर्टेंट ये सब लिख इनफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू बहुत परीक्षा खाता लिखा सब।
ये तो सोशल डिटरमिनेंट जो आसुनी सोशल डिटरमिनेंट सब गोटे डिटरमिनेंट सब हाँ ये ହେଲା ପ୍ରୁଡେନ୍ସି ପ୍ରୁଡେନ୍ସି ମାନେ କଣ କିରେ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ରାସନାଲିଟି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ରାସନାଲିଟି ପ୍ରୁଡେନ୍ସି ହଉଛି ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବିଚକ୍ଷଣତା ବିଚକ୍ଷଣତା ମାନେ ଯୋଉଟା ତମେ ମାନେ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଜର ପାଷ୍ଟ ଡିଡ୍ସକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଯୋଉ ଡିସିସନଟା ତମେ ନେଉଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପ୍ରୁଡେନ୍ସି ଯେଭଳିଆ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ତ ନେଉନି ଜିନିଷକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଆମେ ମନେ ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ରିସ୍କ ନିଆଯାଇଛି ତ ତାର ମାନେ ହଁ ବିଜ୍ଞତା ଯୋଉଟା କହୁଛି ବିଜ୍ଞତା ବା ବିଚକ୍ଷଣତା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପ୍ରୁଡେନ୍ସି ସେଭଳିଆ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ୱେରେ ଜିନିଷକୁ କିମ୍ବା ଡିଭୋସନ୍ ଟୁ ୱାର୍କ କର୍ମଠ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କର୍ମଠ ହବା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯୋଉଟାକୁ ରିଲିଜନରୁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଏବେ ବି ଆମର ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଦମ ସେ ଆମେ ବି କହୁଛୁ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଯୋଉ ଆମର ଜନ ଦାସଙ୍କ ଯେମିତି ଥିଲା କଣ ଥିଲା ଏଇଟାକେ କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ କର୍ମ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତା ମାନେ ଆମର ଏମିତି ନୁହେଁ ଏକଦମ ସେ ଆମେ ପୁରା ଏଗନେଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ସେଇଟା ନୁହେଁ ଅଛି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ ଫେଭର କରୁଛି କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ନା ତାମାନେ କର୍ମ ଇଜ ମାନେ ୱାର୍କ ଡିଭୋସନ୍ ଫର ୱାର୍କ ଇଜ ଦେୟାର ତାମାନେ କହିବାର କଥା ହେଲା ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେମିତି କହିଲି କ'ଣ ସୋସାଇଟିରେ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନେଇବା ମନେକର ଠିକ୍ ଅଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ର ମେଟେରିଆଲ ତ ଆମକୁ ରିଲିଜନ ତ ଶିଖେଇ ଦଉନି ର ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର এটা କୋଉଠି ଥିବ ସୋସାଇଟିରେ ଥିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କମିଂ ଅନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ର ମେଟେରିଆଲ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବସେଇବା ର ମେଟେରିଆଲ ତ ଦରକାର ନା ତା ପାଇଁ ଖାଲି ଆମେ କାମ କରିବା ଡିଭୋସନ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ପ୍ରୁଡେନ୍ସି ଅଛି କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ୱେରେ ରିସ୍କ ନେଇଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଯୋଉ ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଠିକ୍ ଅଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତ ଓକେ ଅଛି ବଟ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାହିଁ ଆମକୁ ର ମେଟେରିଆଲ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଜ ନିଡେଡ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ଦରକାର ଯେମିତି ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମେଥଡ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କରିବା ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଇନୋଭେସନ୍ ବି ଦରକାର ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ଆମକୁ ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍କିଲ୍ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର ସେଟା ତ ଆମେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଦରକାର ଖାଲି ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ କଲେ ତ ବିକିବା କୋଉଠି ନେଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମାର୍କେଟ ବି ତ ଦରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ତ ଦରକାର ସେ ଜିନିଷର ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ଦରକାର ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଦରକାର ଖାଲି ତ ଜିନିଷ ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଯେହେତୁ ଆମର ଡେମୋକ୍ରାସିରେ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ପଲିଟିକାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ସେଟଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ ପଲିଟିକାଲ ଯଦି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ନାହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମକୁ ଡିସିସନ ନେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ ସେଟଅପ୍ କରିବା କାଲି ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେମାନେ ନାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହବ ହେଇପାରିବନି ତ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଦରକାର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କମିଂ ଅଣ୍ଡର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟୁ ହାପନ୍ both value system and infrastructural responsibility are necessary and values is coming from what values are coming from religion and infrastructure from society ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଦେନ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ହାପନ୍ ବା ଇକୋନୋମିକାଲ ପ୍ରସ୍ପରସମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ହାପନ୍ ଦେଖ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ କହିଲେ ମନେକର ସେ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଅଛି ସେ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଦେଖ ୱେବର କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟିକି ଦେଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟିରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟିରେ ନା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ତେଣୁ नो କ୍ୟାପିଟାଲିଜମ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟି ମାନେ ଆନିସେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ଯିବା ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ନା ସେଠି ଆମକୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଥିଲା ନା ସେଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ଦେଖ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଥୋଡ଼ି ରାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଅଛି ସେମାନେ ଏବେ ବି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଗଛ କଥା କହୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ସେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଫେଥ୍ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପୁରା ମଡର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଥିଙ୍କିଂ ସେମାନଙ୍କର ଆସିନି କର୍ମଠ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରୁଡେନ୍ସ ନାହିଁ କାଲକୁଲେଟିଭ୍ ରିସ୍କ ଟେକିଂ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଏବେ କହିବି ଆମ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲାରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ସେଠି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁର ଗଲା ଗୋଟେ ଜମି ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ପାନୀର ଏକ୍ସପାନସନ ହେଲା ମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲା ତ ତାଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ୟୁର କରିନେଲେ କମ୍ପେନସେସନ ଦେଲେ ତାକୁ କମ୍ପେନସେସନ ମିଳିଲା 75 ଲାख ମିଳିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକ ଜଣେ 75 ଲାख ତେଣୁ 75 ଲାख ଯୋଉ ମିଳିଲା ସେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ ମାନେ 75 ଲାख ତମ ପାଖରେ ମିଳିଲା ତମେ କିଛି ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତମକୁ କିଛି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥୋଇଦବ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦବ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 75 ଲାख ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନିଜର ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିଦବ ନହେଲେ ତ
तुम आउ किसी आइडिया आसुनी किसी प्रॉपर्टी किनी दियो थाउ प्रॉपर्टी पड़ी थाउ पर से प्रॉपर्टी की कम करबो सेउडा नै कि एजुकेशन रे लोक मान एजुकेशन तो नील एजुकेशन नाही सेठी किसी के पढु ना तेणु एजुकेशन खर्च करबो सेटा भी नाही से कौन कले ना से पैसा को हो ना गाड़ी गोटे किनी दे था गाड़ी किने गोटे गाड़ी के भड़ा रे आनी की माने रेंट रे गोटे गाड़ी आनी की से गाड़ी धर के इंडिया सारा बुलले भ्रमण कले पैसा खर्च करके 75 लाख इज स्पेंट विद इन 1 ईयर 1 ईयर को 2-3 मंथ्स भीतर 3-4 मास भीतर कौन सुद पैसा खर्च करदेले ये सब कर लगिला ये पैसा मत ईश्वर देछन ମୁଁ ତ ଇନକମ୍ କରିନି ମୋ ତ ଜମି ତ ଥିଲା ସେ ଜମି ତ କିଛି ହଉନଥିଲା ସେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ନେଇଗଲା କଣ ହେଲା ମତେ ଯୋଉ ପଇସାଟା ସେ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉଡ଼େଇବି ତା ମାନେ ସେଠି କଣ ସେଠି ନା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଛି ନା ସେଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ନା ସେ ପର୍ସନ୍ସ କର ତାଙ୍କୁ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ମିଳିଥିଲା ନା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ହେଲାନି ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଛି ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ ପସିବଲ ନାହିଁ ସେଠି ତାପରେ से ओरिएंटल सोसाइटी जो विभिन्न प्राचीन सोसाइटी सभ्यता जोड़ा हम कहते भारत सभ्यता है चीन सभ्यता है सब प्राचीन सभ्यता गुड़ा सब आम ओरिएंटल सोसाइटी गुड़ा कहूँ तो ओरिएंटल सोसाइटी देखिले ओरिएंटल सोसाइटी जापान है चाइना है इंडिया है एगुड़ा सब स्टडी कले तो देखिए जे तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे आमको गोटे कौन फैक्ट्री बस आम रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल तो काफी अच्छे आम पाखे माने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हाँ बहुत जगह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अच्छे एमती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं तापर आम पाखे माने कौन आम पाखे जो टेक्नोलोजी अवेलेबिलिटी अच्छी ये टेक्नोलोजी अवेलेबिलिटी अच्छी टेक्नोलोजी एक्सेस समस्त अच्छी ना जो नुआ टेक्नोलोजी आसूँ सोसाइटी सब सब सोसाइटी को एक्सेस अच्छी एमती नुहे केवल ये पर्टिकुलर लोक यूज करेंगे समस्त एक्सेस अच्छी तो तार इनफ्रास्ट्रक्चर आम अच्छी कहर कथा है इनफ्रास्ट्रक्चर आम प्रोब्लेम है मार्केट तो इंडियन मार्केट अच्छी इंडियन वर्ल्ड मार्केट कौट अच्छी आम मार्केट भी अच्छी सब अच्छी तार इनफ्रास्ट्रक्चर किसी प्रोब्लेम ना इनफ्रास्ट्रक्चर रेडी भैल्यूज ना कैपिटलिस्टिक सेंटिमेंट कैपिटलिस्टिक माइंडसेट जो भैल्यूज दरकार सब से भैल्यूज आम लैक करुचे भैल्यू कौन देखे जमी मुझे कहली आम इंडियन सोसाइटी हिंदुइज्म आम सब जिन कौन कहते ये संसार में कहीं मात्र सब माया आज भी शुणे कहूँ ना पाठ पढ़े कौन मिले खाई पीक रही गला कौन हेल्ले कौन कर माया माया सब लोग कहते ना एवरीथिंग इज माया हियर जस्ट गोटे मिरेज टाइप आज अच्छी काली की ना जमी देख सब आम ओडिया लोक लिखुन जीवन किए अच्छी भरोसा आज अच्छी काली की ना तार मैंने ये कहबार माने है आमर ये कौन ना ये आमर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ना ताने माने कौन जिन गोटे कर रिस्क नवा काली मनकर तुम गोटे बिजनेस स्टार्ट कर तुम मनकर सर्विस कर जब पाओ तुम मास दरमा मिलूँ ठीक अच्छे दैट इज वेरी स्मूथ लाइफ है सर्विस जो मैंने कर सकाल उठले 9 to 4 जॉब आराम 9 to 5 जॉब आराम गले चाकरी बाकरी कले केते कौन है ना पैसा जो मंथली दरमाटा आसो से किसी रेस्ट्रिक्शन ना तो से मे भी लिमिटेड दरमा आसपे कि आराम लाइफ चलो है भेरी स्मूथ एंड पैटर्न लाइफ बुझे ना कि तुम कह ना मुझे बर्तमान पलि आस गोटे स्टार्टअप करी बर्तमान स्टार्टअप करी छाड़ी सब आ स्टार्टअप रे कले थोड़ी तुमको से तुमको पॉसिबल हबार माने स्टार्टअपटा जो फ्लोरिश कर स्टार्टअपटा सक्सेस हम किसी माने अच्छे फेलोर भी पारे जब फेलोर है तुम फाइनेंशियल लॉस भी सब हम तो रिस्क जो रिस्क नबार रिस्क के नब कहीं राजी नुहति जदि तुम स्किल अच्छी कि रिस्क नौ नहीं पार जो काल्कुलेसन मन काल्कुलेटिव रिस्क नबार कैपेबिलिटी ना मन कर ये देख आमको माने कौन कहूँ जे तुम देख तुम घर जाकि कह बिजनेस कर अधे गाड़ी करेंगे कि तुम सुधारण सपोर्ट करेंगे कि नॉट ए सिंगल पर्सनल सपोर्ट तुम घर कौन बिजनेस स्टार्ट कर चाकरी बाकरी छाड़ी गोटे बिजनेस स्टार्ट करेंगे तुम सपोर्ट करेंगे लोक तुम कथा ऑन करदे रिलेटिव तुमको संपर्क काटिदेवे बुझे ना नहीं कारण ये जिन आम सोसाइटी आडप्टेड हो पर्यटन आमको जिन रिस्क लगुच बहुत हम न हम फेलुअर प्रोबेबिलिटी काफी बेसी बुझे ना नहीं तेणु ये प्रकार माइंडसेट माने आम पाखे जो माइंडसेट दरकार वैल्यू सिस्टम आम रिलीजन आसा कथा यहाँ कौन कहीं आम सोसाइटी भाई ना हिंदुइज्म जो रिलीजन अच्छी कि बुद्धिज्म रिलीजन आम अच्छी ये रिलीजन गुड़ाक रेस्पन्सिबल कारण आम लोक से भाई शिखा हो लोक मैंने कहे विदाउट रैशनैलिटी लोक मैंने विश्वास मिले कृष्ण तर्के बहुत दूर माने आर्गुमेंट करनी तुम देखो ये टीचर आम जो कॉलेज भी पढ़ुं टीचर मानक क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करदेव से तुमको से कौन करेंगे ना तुम खराब हुए तुम ये मत मत बोधे मैक्सीम सत कथा आम सोसाइटी जो टीचर अच्छा 80% या 85% टीचर टीचर हमार योग्यता ना कम्प्लीटली माने किसी ना से योग्यता बिल्कुल भी ना कि होती कहीं कारण मैक्सीम पिला टीचर को चाहूना जेहतु कौन करेंगे तो किए क्या जन से भैक्यूम जमी
पॉलिटिक्स रे देखिबो काफी एंटी सोशल लोक पॉलिटिक्स रे आज अछन कोन पई कारण पॉलिटिक्स सब भल लोक पई हेछि लॉजिकल राशनल थिंकिंग लोक माने पॉलिटिक्स का आसन जदि माने न आसिले तो वैक्यूम तो किए जने आसीबो एंटी सोशल लोक वैक्यूम आसी फिल अप करछन पॉलिटिक्स लोक कलुषित बोली भाबछन सेति पॉलिटिक्स कलुषित नुहे पॉलिटिक्स समथिंग गुड पॉलिटिक्स तो सब ना दुनिया रे नल केमति हो से भलिया जेहेतु ये भलिया प्रोब्लेम होछि हम सोसाइटी रे तेणु एटा कोन होछि ना हम वैल्यूज जो मिलुछि हमको एटा को हमको रिलीजन रे आसुछि हमको तर्क करबा सिखोनी ब्लाइंड बिलीव करो धर्म उपरे पूर्व जन्म उपरे भी करो हम जहाँ आज जो हम हताश कंडीशन अच्छी बिकज ऑफ दर पास्ट डिट्स को जन्म रे कौन खराब काम करथिला जे भोगुची किंबा हम चिंता करनी जे हमर भूल कोठी रहउची हम काहे की फेल्योर मिलला हम काहे की जिंस को एटा को रैशनल थिंकिंग करूने लॉजिकल रीजनिंग हिसाब रे जिंस को हम ननौने ता माने कहर कथा ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ଅଛି ବୋଲି ଲୋକ ମାନେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଆମର ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମରେ ଲ୍ୟାକିଂ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ହଉନି କିଏ ସେ ମାର୍କ୍ସ ୱେବର କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ସେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ହେଉଛି ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜନ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମକୁ ରିଲିଜନରେ ସବୁବେଳେ ଆମ ରିଲିଜନକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ ନା ରିଲିଜନ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆମେ କରିବା ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟିକ ସୋସାଇଟି इंडियन सोसाइटी से कहते गोटे आंटी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी कौन ये कौन जदि आम गोटे स्टेप आगे भी जाऊे 5 स्टेप पछक जाऊे केमी देख ये जब आम गोटे भी किए आम इंडियन सोसाइटी जड़े भी किए कैपिटलिस्टिक माइंडसेट नहीं आगे जावाक चाहूँ से 5 जन तक पछक भिड़ुवे कारण आम सोसाइटी ये माइंडसेट ऑलरेडी एक्जिस्ट करवा ये माइंडसेट ऑलरेडी रोचे এটা কোথর আছে রিলিজন আছে हमको রিলিজন হিসাবে রিলিজন আমি যে শিখিছন্তি জিনিসକୁ সেই অনুসারে আমি परसीव করছন যে এটি রিস্ক নেওয়া ভালো हमको শিখা হচ্ছে কাল তুমি ଗୋଟେ বিজনেস স্টার্ট করিব রিস্ক নেই যদি ন হবো কোন করিব তুমি ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ সেফ রুট দেখো ଗୋଟେ জব কর ମ୍ୟାରେଜ କରି ଯାଅ ଘର ଫର ସେଟଅପ୍ କର ରୁହ ସବୁଦିନ କୋଉଠି ରହିବ କି ତମେ ସେଟ୍ ରୁହ ତେଣୁ ରିସ୍କ ନିଅନି ରିସ୍କ ନେଲେ କାଳେ ହବ ନ ହବ କୋन କରିବ ତମ ପିଠିରେ କିଏ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଡର ଆସିଯାଉଛି ବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଆମ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ତା ମାନେ କହିବାର କଥା ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା इंडिया रे कौन होची ना इंडिया रे सब बेले रिलीजन को ग्लोरीफाई करा होछ तो देखिबो इवन भी आमे कोन छोटे फैक्ट्री सेटअप करिया बरु आज पूजा पर्व करिया गोटे पूजा पूजा करके गोटे करके सब इवन भी सब हमरे भी आमे निजे भी एभला करछे परीक्षा गला बेलको टिके माने टिके ठाकुर डाकी टिके करके जिबा सब करबा ठाकुर डाकी जिबा तो एटा खराब नहै एटा गोटे भलो जिंस हेइ पारे किंतु हमर ए जो माइंड चिंता धारा से भगवान सब करछन्ती से जिंसटा हमको गोटे माने क्रिएट करूची कोन टुवर्ड्स माने इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे बा प्रॉस्परमेंट रे हमको गोटे इम्पेडिमेंट टाइप रे काम करछे हम सब बेले वर्क को प्रायोरिटी देबा कथा लॉजिकल थिंकिंग को प्रायोरिटी देबा कथा केते हार्ड वर्क करछन्ती केते समय वर्क करछन्ती केते गोल हमर गोल अटेनमेंट हमर केते स्पृहा अछि केते डिजायर अछि केते रेस्टलेसनेस हमें टुवर्ड्स गेटिंग समथिंग तो मनी मेकिंग रो स्पृहाटा दैट शुड बी इंटेंसिफाइड विद इन अस देन इकोनॉमिक प्रॉस्परमेंट और डेवलपमेंट विल हैपन बा कैपिटलिज्म रो कांसेप्ट फ्लोरिश करिवो किंतु से जिंस हम भीतर होनी कहीं होनी बिकज ऑफ आवर वैल्यूज व्हिच इज कमिंग फ्रॉम आवर रिलीजन एटा बोली से कहउछन हैला तेणु यदि कैपिटलिज्म वैल्यू ना से कैपिटलिज्म रो पॉसिबल होन से तो इंडियन सोसाइटी को एंटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोली कह दउछ हैला देखिबो हम भी एटा भी एकदम से जहा भी कहिसंती हम जदि बेटा एकदम से हम सत्य कि मिछ कहिबानी किंतु सम एक्सटेंट रे देखिबा हम इंडियन इकोनॉमीटा हो जोटे सर्विस सेक्टर इकोनॉमी हम इंडियन इकोनॉमी देखिबो गोटे सर्विस सेक्टर इकोनॉमी हमर माने काफी जिनस हम जॉब होल्डर सब हम काफी जॉब करिया पे राजी हम निजे इंडस्ट्री सेटअप करबा स्टार्टअप बनेबा निजर किछि गोटे क्रिएट करबा से जिनस हमर नाही हमको जॉब दरकार जते जहा पढो दे गोटे जॉब कर दियो कोठी केते पैकेज मिलला हमको ई टाइप रो जिनस पर हम फोकस करछन तेणु एगुडा को एमती हबा द्वारा कोन होछि ना हमर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरटा कारण स्टार्टअप एका हेले तो गोटे मैन्युफैक्चरिंग बेस बनिबो मैन्युफैक्चरिंग बेसटा बनि परन इंडिया रे जेहेतु मैन्युफैक्चरिंग बेसटा बनुनी सेति हम तो ग्रोथ होछि किंतु जॉबलेस ग्रोथ कारण सर्विस सेक्टर केते जॉब दे परिबो जॉब बेसी मिलिबो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे और जेहेतु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ हो पारन ठीक से तेणु जॉब हो पारन तेणु इंडियन ग्रोथ स्टोरी को लोक माने कहछन जॉबलेस ग्रोथ ग्रोथ तो होछि लोक मोर माने होछि प्रॉस्परमेंट होछि किंतु जॉब रहउनी काहे बिकॉज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो पारन एठी छाड़ तापर देखो तापर से देखिले एई कथा जे अमेरिकन ब्लैक्स बा अमेरिकन सोसाइटी देखिले अमेरिकन ब्लैक्स मान जो अछि कैटेगरी अछि ते देखिले जे सेमाने क्षेत्र कोन अछि सेमाने क्षेत्र वैल्यू तो अछि किंतु इंफ्रास्ट्रक्चर नाही अमेरिकन जो ब्लैक्स गुडा अछंती सेमानकर वैल्यूज अछि जे सेमान चाहउछंती व्हाइट मानक सहित ताल देखि मिसेबा बा चलीबा किंबा इकोनॉमिकली थिंकिंग सेमानकर रैशनल थिंकिंग इसो जिंस तापर अछि किंतु ताकर इंफ्रास्ट्रक्चर नाही तां पाखरे मार्केट रो आवश्यकता हला रॉ मटेरियल्स रो आवश्यकता हला
कि जो स्किल माने स्किल सेटअप दरकार जहाँ है जो जिन मार्केट माने इनफ्रास्ट्रक्चर सब दरकार से इनफ्रास्ट्रक्चर लैक होची तो ये जिनस से कहते जे अमेरिकन सोसाइटी बा ब्लैक अमेरिकन ब्लैक्स मान केस रे वैल्यू जदि बा इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं तेणु सेठी कैपिटलिज्म पॉसिबल हो तापर से एग्जांपल से पर कोन कले तापर से एनालिसिस कले प्रोटेस्टेंट मान केस रे से देखिले जे प्रोटेस्टेंट मानकर जो वैल्यू सिस्टम अछि प्रोटेस्टेंट जो सेक्ट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन प्रोटेस्टेंट गोटे कैथलिक्स गोटे तो प्रोटेस्टेंट पर्टिकुलर जो सेक्टा प्रोटेस्टेंट रिलीजन रो जेंति हिंदू रिलीजन रो गोटे शैविज्म गोटे सेक्ट वैष्णविज्म गोटे सेक्ट शाक्तिज्म गोटे सेक्ट से भलिया क्रिश्चियन रो प्रोटेस्टेंटिज्म हला गोटे सेक्ट तो से पर्टिकुलर प्रोटेस्टेंटिज्म जो माने प्रोटेस्टेंट जो माने सेमान केस से देखिले जे सेमानकर रैशनैलिटी थिंकिंग अछि तांको रिलीजन सेनको रैशनैली थिंकिंग प्रोत्साहित करूछि एवरीथिंग एक्सेप्ट विथ रीजन एनालाइज एवरीथिंग बिफोर डूइंग समथिंग है तो यहाँ गोटे रैशनल थिंकिंग प्रुडेंसी जो विचक्षणता बा जो विज्ञता जोटा कहे प्रुडेंसी तो सहीटा भी सेमानकर अच्छी तेणु जो भैल्यू सिस्टम दरकार से भैल्यू सिस्टम अलरेडी अच्छे इनफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी तेणु जेहेतु प्रोटेस्टेंट सोसाइटी प्रोटेस्टेंट मान केस भैल्यूज भी अच्छी इनफ्रास्ट्रक्चर अच्छी से कौन अच्छी कैपिटलिज्म से प्रोड्यूस कला तेणु सब देख जो सोशल डेटा मुझे कहीं कहूँ ना बारंबार ये अलरेडी 60 मार्क पढ़ी ए वर्ष मे बी गत थर से न पकई ये पकेब प्रोटेस्टेंट एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ी बहुत दिन है पढ़ी ये पढ़ी पारे 2021 जो परीक्षा बड़ा मे भी आसी पारे प्रोटेस्टेंट एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म आसार प्रोबेबिलिटी काफी आई एम टेलिंग यू तेणु जदि डायरेक्ट भी न पकेबे आपको यूज करके पकेबे केमती कोन गोटे करी कारण एबे क्वेश्चन को मॉडिफाई करबा ट्राई करछन जदि डायरेक्टली न आसले कि यूज करके पड़िबो डायरेक्ट भी आसी पारे कहियो तेणु आपको भल भाबरे बुझिया दरकार ता माने हम बुझिले जे गोटे कैपिटलिज्म हवा पाई गेले बा गोटे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई हेले इकोनॉमिक प्रॉस्परसमेंट पाई हमको कोन दरकार दीटा जिंसर काफी आवश्यकता रही गोटे वैल्यूज और इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यूज हमको रिलीजन रो मिलिबो इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी दबो तेणु कौन सोसाइटी रे जदि कैपिटलिज्म हबो बा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हबो बा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस हबो से सोसाइटी तले एई दीटा जांकर प्रेजेंस निहाती आवश्यक जदि आंको भितर कोटा भी एब्सेंट अछि कैपिटलिज्म इज इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर तार से विभिन्न इंडियन सोसाइटी एग्जांपल ने यूरोपियन सोसाइटी अमेरिकन ब्लैक्स मान कथा एमती गुडा सोसाइटी से एग्जांपल ने पहुंचला लास्ट प्रोटेस्टेंट मान से कहले जेहेतु प्रोटेस्टेंट मानकर कैपिटलिज्म पाई जहाँ जहाँ वैल्यू दरकार रैशनल थिंकिंग दरकार यस प्रोटेस्टेंट मानकर अछि सेठी कोन माने प्रुडेंसी दरकार अछि कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी यस अछि जेहेतु सब वैल्यू सिस्टम गुडा से कोहेरेंस अच्छी तेणु से कौन आ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलरेडी सोसाइटी प्रोवाइड करुँची से कैपिटलिज्म होची आ पर क्लास रे पढ़िबा प्रोटेस्टेंट मानकर वैल्यू सिस्टम कौन व्हाट इज मटेरियलिस्टिक एसेटिसिज्म वस्तुवादी वैराग्यता कौन वस्तुवादी वैराग्यता ता माने देखिबो हमर हिंदू लोक मान आम इंडियन सोसाइटी रे हमको टिके चाकरी मिल गला हम संग से लोन कर गोटे कार किन दबा सत कथा यहाँ आम इंडियन सोसाइटी प्राय लोक टिके दरमा लक्ष पाखापाखि मिल गला गोटे कार नहीं आस गोटे घर कर दियो माने मैटेरियलिक पोजेशन बहुत ओरिएंटेड कल आम गोटे ये होता टीवी होता ये होता आम जीवन कम्फर्ट पाइबा मैटेरियल पोजेशन सब बढ़ी कारण आम देखुँ आम समस्त से भाया कर आम सोसाइटी आम चारिपटे समस्त मैटेरियलिक पोजेशन मैटेरियलिस्टिक पोजेशन कल बहुत दरमा मिले आउट बड़ गाड़ी बड़ हाई क्वालिटी गाड़ी इवन आम जो सेलिब्रिटी जो सोसाइटी देखो तार किए तो गोटे माने कल किए गोटे कौन किए जागुआर किणला किए गोटे अडी किणला देखिए पूरा यूट्यूबर मैंने किए रिपोर्टर वाला देखिए तुमको स्टिमुलेट करेंगे देख से भी पैसा है तुम मन में जागृत है कारण सिंग देखुं जिनस माने जिनस देखला माने पुणी भीतर डेजर डेभलप करियो तम भीतर से आमर जो पैसा ना मिला करंदे ता माने मैटेरियलिस्टिक जो पोजीशन ता बहुत एठी हमर बेसी हमर ये कोन बेसी इंक्लाइनेशन हमर किंतु प्रोटेस्टेंट माने केस रे मैटेरियलिस्टिक एसेटिसिज्म वैराग्यता कारण पैसा को इन्वेस्ट करिया सिखिछन तुम पाखे यदि लाख टका इन्वेस्ट कल 10,000 चली जाओ 90,000 इन्वेस्ट कर दियो फ्यूचर में ग्रो दैट मनी बुझे ना आमर सेटा ना आमर जब लक्ष्य धरा मिला सेटा आम से आइडिया माइंड को आसबनी लक्ष्य धरा मिलगला आम लगे गोटे अडी के पड़ू ईएमआई के लगे से चिंता बड़ गोटे घर नहीं जावा ये लोकेशन गोटे घर नहीं जाओ गोटे ये करदे ये टाइप जिन माइंड के आसूँ तेणु गोटे इन्वेस्ट करके पैसा को ग्रो करवा ये माइंडसेट ना तमें आम सब एक्सट्रा भागेंजा माने वस्तुवादी दुनिया वस्तु वस्तु प्रति प्रलोभन मैटेरियलिस्टिक इंक्लाइनेशन आम मान सब अच्छे जोटा कि ना बुझे कौन ये टाइप डिस्कसन करिया वैल्यूज ऑफ प्रोटेस्टेंट मानकर कौन आ कौन कौन अच्छे आ गोटे क्लास लगे है
ଦେଖ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବର ଚାଲିଲାଣି, ୱେବର ତ ସରିଯିବା ପରେ, ୱେବର ପଡ଼ିଲା ପରେ ଟାର୍ଗେଟ ପାର୍ସନ ଆଉ ଆର୍କେ ମଡେଲ ଏତିକି ସରିଲେ ଆମର ମେନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିର ଯୋଉ ମେନ୍ ବେସଟା ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡ଼ା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ଚାଲିବା, ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଆର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ କରିବା ଦେଖିବା, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କାରଣ ଏତେ ତତ୍ପର ହବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଉପରେ ଟିକେ କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଉ ସଣ୍ଡେରେ ତମର ଟେଷ୍ଟ ହବ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟରେ 5ଟା ଡାଇନାଷ୍ଟି ଭଲରେ ପଢିଥାଉ, MCQ ଟେଷ୍ଟ ହବ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ଆଉ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ହବ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବାକି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ପଠେଇବି ହେଲା, ଏବେ ପଠେଇବି ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଇଏ ତାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବାର ଅଛି, ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କରିକି ପଠେଇବି।